की रजा वाली जिंदगी के गुजारने का अल्लाह पाक ने हमें ये जरिया दिया है। দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতকে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের দুনিয়া এবং আখিরাতের আযাব গজব থেকে নাজাতের জরিয়া বানাইছে। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने फजल से अपने करम से आज सारी दुनिया में दावत की इस मुबारक मेहनत को अपने करम से पहुंचा दिया। এই জন্য আল্লাহ তাআলা নিজের মেহরবানি দ্বারায় আল্লাহর ফজলের দ্বারায় এই মেহনতকে পুরো দুনিয়াতে পৌঁছায় দিয়েছে। आम से आम आदमी पढ़ा लिखा और बेपढ़ा, शहरी और देहाती, यानी आम से आम आदमी भी किस तरह से अपने आप को दीनदार बना सकता है और दीन की मेहनत के तकाज़ों को पूरा कर सकता है। आम से आम आदमी के लिए आज सारी दुनिया में इस काम के जरिए से दीन पर चलना और दीन के तकाज़ों को पूरा करना आसान हो गया। বলছেন যে সাধারণ থেকে সাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, গ্রামের লোক হোক শহরের লোক হোক, অর্থাৎ একবারে সবার জন্য আল্লাহ তাআলা এত সহজ করছে যে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও এই দিনের উপরে চলতে পারে, এই দিনকে শিখতে পারে। इस मेहनत के जरिए से এই মেহনতের দ্বারায় দাওয়াতের জরিয়া हर मेहनत का नाम दावत नहीं है। প্রত্যেকটা মেহনতের নাম দাওয়াত না। दावत उस मुबारक तरीके का नाम है जो तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का है। যে দাওয়াত ওই তরিকার নাম যে তরিকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করেন। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के दो तबके मशहूर थे। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় মুসলমানদের দুইটা তবকা মশহুর ছিল, एक मुहाजिर एक अंसार। এক মুহাজির আর এক আনসার। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक मुसलमान अगर उसके अंदर हिजरत नहीं है और उसके अंदर अपने दीन के लिए नुसरत नहीं है तो फिर वो कौन सा मुसलमान है। ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে যে মুসলমানের মধ্যে হিজরত নাই এবং নুসরত নাই সে কি ধরনের মুসলমান। जिस तरह परिंदे के दो पर होते हैं और वो अपने दो परों से परवाज करता है, गाड़ी दो पहियों पर चलती है, इसी तरीके से इस्लाम की भी दो शान है, एक हिजरत एक नुसरत। যে পাখি যেরকম তার দুইটা ডানা লাগে, চলার জন্য দুইটাই লাগে, এবং একটা গাড়ির দুইটা চাক্কা লাগে, বলে এইভাবে মুসলমানদেরও শান, সে হিজরত করবে, নুসরত করবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज सारी दुनिया में ये दावत का काम पहुंचा, ये इन्हीं दोनों अमल की बरकत से पहुंचा है। আজকে যে দুনিয়াতে কাজ পৌঁছছে এই দুই আমলের দ্বারাই পৌঁছছে। एक इस मेहनत के अंदर काम करने वाले की दो तरतीबें हैं, एक है खुरूज और एक है मकामी काम। যে মেহনত করানোওয়ালাদের মধ্যে এই দুইটাই তরতিব, একটা হইলো খুরুজ আর একটা হইলো মকামি কাজ। खुरूज में हिजरत की शान नजर आएगी और मकामी काम में नुसरत की शान नजर आएगी। খুরুজের মধ্যে তো হিজরতের শান দেখা যাবে আর মকামি কাজের মধ্যে নুসরতের শান দেখা যাবে। अल्लाह के रास्ते में निकलना, अपने घर को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, घर में बीवी बच्चों का छोड़ना, कारोबार में कारोबार के नफे का छोड़ना, इन तमाम चीजों को छोड़कर आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है। যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়, ঘর বাড়িকে ছেড়ে, বিবি বাচ্চাকে ছেড়ে, ব্যবসা ছেড়ে সে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়, যে এটা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিয়ে বাইর। इसी तरह से अल्लाह के रास्ते से वापस आने के बाद जो मेहनत उसने अल्लाह के रास्ते में सीखी है, जिन अमाल में अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने आप को मशगूल किया है, वापस आकर अपने मकाम पर जितना वक्त भी उसका है उस सारे वक्त में उन्हीं अमाल में अपने आप को मशगूल करके चलना, ये मकामी काम है। যে আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে যে সমস্ত জিনিসগুলা সে শিখছে, যে কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখছে, ওই কাজ নিয়ে যখন নিজের এলাকায় যায়, মোকামি আমলের মধ্যে সে এগুলোর মধ্যে সময় দেয়, নিজেকে ব্যস্ত রাখে,
এই মেহনতটা করা, ব্যস্ত রাখা, এটাকেই মোকামি কাজ বলে। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में भी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जगह जगह इस रास्ते में निकलने की तरगीब दी और इसके फजाइल बताए। যে কোরআনে পাকের মধ্যে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও জায়গায় জায়গায় এই কাজকে কিভাবে করবে এর জন্য তরগিব দিয়েছেন। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के रास्ते में निकलकर उसके पैरों पर रास्ते की धूल लग जाए तो अल्लाह पाक उसके पैरों को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। বলেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার পরে তার পায়ে যে সমস্ত ধুলাবালি লাগছে, বলে এগুলা জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়। अगर अल्लाह के रास्ते की धूल इसके चेहरे पर लग जाए तो जहन्नम की आग इसके चेहरे को नहीं जलाएगी। যদি চেহারার মধ্যে যদি এই ধুলাবালি লাগিয়ে যায় তো চেহারাকে আল্লাহ তাআলা এই মুখমণ্ডলকে জাহান্নামে স্পর্শ করবে। अगर ये अल्लाह के रास्ते की धूल इसके पेट में दाखिल हो जाए तो जहन्नम की आग और अल्लाह के रास्ते की धूल एक पेट में एक साथ जमा नहीं हो सकती, जैसे कि एक दिल में ईमान और बुख्ल जमा नहीं हो सकता। ইমান और बुख्ल বলছেন যে যার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি ভিতরে ঢুকে গেছে, ওই যে এক পেটের মধ্যে দুই আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া, জাহান্নামের আগুন একত্রিত হবে না। इसी तरह से দিলের মধ্যে দিলের মধ্যে ঈমান আর বখল, কৃপণতা, এটা এক হতে পারে না। इस रास्ते में निकलकर एक दिन गुजारना, इस रास्ते में निकलकर एक दिन गुजारना इस रास्ते के अलावा के 1000 दिनों से ज्यादा है। ওই যে এই রাস্তায় বাইর হয় একদিন, বলে যে অতিবাহিত করা এছাড়া 1000 দিন অতিবাহিত করার চেয়ে উত্তম। इसी तरह से जैसे ये फजाइल है अल्लाह के रास्ते में निकलने के, इन फजाइल से कुरान हदीस भरा हुआ है। যে ফজিলত গুলো, যে লাভের জিনিসগুলো আছে, এগুলো তো কোরআন হাদিসের মধ্যে একবারে ভরপুর আছে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते से वापस, क्योंकि हर वक्त ज्यादातर और ज्यादा औकात आदमी अल्लाह के रास्ते में नहीं बल्कि ज्यादातर औकात अपने मकाम पर रहता है। যে আল্লাহর রাস্তা থেকে যে ফিরে নিজের এলাকায় যায়, যে আল্লাহর রাস্তা যে পরিমাণ ছিল এটার চেয়েও নিজের মোকামের মধ্যে সময়টা বেশি হয়। माशाअल्लाह, ये सारा मजमा पुरानों का है और इसके साथ साथ इसमें वो लोग भी हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर जा रहे हैं। इस मजमे के अंदर ওই যে এই মজমার মধ্যে যারা আছে এরা সবাই তো পুরানা, বলে যে এর মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় বাইর হইতেছে। हाँ, जो लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं उनके लिए ये फजाइल हैं जो आपसे अर्ज किए, लेकिन एक बहुत बड़ा मजमा वो है जो इसमें से अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहा। ये यहाँ से इस्तिमा की दुआ के बाद अपने मकाम पर, अपने घरों की तरफ वापस जाएगा। যারা তো যাইতেছে এসে বেশিরভাগ সাথীরে দেখতেছে তারা ফিরে যাবে। এখন দোয়ার পরে যে আমরা নিজের এলাকায় যাব, তো আমরা তো নিজের এলাকায় ফিরে যাইতেছি। वापस जाने वाले वापस जाने को भी छुट्टी समझ के न जाएं, बल्कि वापस जाने वाले वापस जाने को भी एक अमल और एक काम समझ कर जाएं। বলে যারা ফিরত যাইতেছে, ওয়াপস যাইতেছে, তারা নিজেকে এই কথা না মনে করে যে আমরা ছুটি পেয়ে গেছি, বরঞ্চ আমরা একটা আমল নিয়ে যেতেছি, একটা মেহনত নিয়ে যেতেছি। हाँ, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाने वाले क्या काम करेंगे वापस जाकर? যে যারা ফিরত যাবে ওয়াপসে, তারা যায়া কি কাজটা করবে? वापस जाने वाले भी वही काम करेंगे जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीख रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिन अमाल में अपने आप को लगा रहे हैं और जिन अमाल में अपने आप को मशगूल करके चलते हैं। वापस जाने वालों का काम भी यही होगा कि वो वापस जाकर उन्हीं अमाल में अपने आप को मशगूल करेंगे जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलकर मशगूल करेंगे और कर आए हैं वापस और अब घरों को जा रहे हैं। यही काम वापस जाने वालों का भी होगा। বলতেছেন যে ভাই, যারা ওয়াপস যাবে তাদের কাজটা ওই কাজেই যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়ে যে মেহনতটা করছে, যে মেহনতটাকে শিখছে,
আর যে কাজের মধ্যে নিজেকে মশগুল রাখছে, ব্যস্ত রাখছে, যারা ওয়াফত যাইতেছে সময় লাগায় অথবা যেভাবে হোক, তাদেরও ওই কাজটাই যে তারা সেখানে গিয়ে ওই মেহনতটাই করবে, ওই মেহনতের মধ্যেই নিজেকে বেশি থেকে বেশি ব্যস্ত রাখবে। भाइयों दोस्तों, इसलिए वापस जाने को काम समझकर जाना, अमल समझ के जाना। এই জন্য বলছেন যে ভাই, আমরা যে ফেরত যাব এটাকে কাজ মনে করে যাব, এটাকে আমল মনে করে যাব। इसलिए कि वापस जाने वालों की जगह बदलेगी, अमल नहीं बदलेगा। বলে যে ওয়াফত যারা যাইতেছে তাদের জায়গাটা পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু আমল পরিবর্তন হইতেছে। हाँ, जगह ये है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में है, अब वो वापस जाकर अपने मकाम पर अपने घर कारोबार में रहेगा, तो घर कारोबार में रहते हुए उन आमाल को, जो आमाल अल्लाह के रास्ते में किए थे, आदमी मकाम पर जाकर अपने घर कारोबार में रहते हुए उन आमाल में लगना, उन आमाल को करना, घर कारोबार में रहते हुए, यही मकामी काम है। বলছেন যে জায়গার পরিবর্তন, আগে আল্লাহর রাস্তায় ছিল, এখন নিজের এলাকায় চলে গেছে, সেখানে যায় ব্যবসা বাণিজ্য, কায় কারবার, এগুলোর মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়া ওই কাজগুলোই করবে, ওই মেহনতটাই করবে, ওটার মধ্যে ব্যস্ত রাখবে। হ্যাঁ, এভাবে নিজেকে সবসময় আমলের মধ্যে ব্যস্ত রাখবে, এটাই হলো মোকামি আমল। और हमारी वापसी, हमारा यहाँ से घरों को जाना, इन्हीं आमाल के लिए हो रहा है। যে আমাদের যে অপসিটা এখান থেকে যে আমরা যাইতেছি, এই কাজগুলোর জন্যই আমরা যাইতেছি। हाँ, इसलिए इतना बड़ा दुआ के बाद जो मजमा यहाँ से वापस जाएगा, वो ये नियत करके जाए कि हम वापस जाकर अपने आप को इन्हीं आमाल में मशगूल करेंगे। এই জন্য ভাই, দোয়ার পরে দিয়ে যখন আমরা ফেরত যাব, তখন আমরা এই নিয়ত করেই যাব যে আমরা নিজেকে এই কাজের মধ্যেই ব্যস্ত রাখবো। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। করবেন তো ভাই সবাই ইনশাআল্লাহ? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল ফরমান। अब वापस जाके क्या आमाल करने हैं? বলে যাই আমরা কি আমলগুলো করব? बोलो। কি করব ভাই? মসজিদের আবাদের কাম। माशाअल्लाह, तो ये जाग के सुन रहे हैं। মাশাআল্লাহ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऐसे सब लोग जाग के सुनो। সবাই শোনেন ভাই। हाँ, अल्लाह के रास्ते में हमने चंद बातें हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर चंद बातें सीखते हैं। বলে যে আল্লাহর রাস্তায় বাইরেয়া আমরা কিছু জিনিসকে শিখি। हाँ, सबसे पहली बात जो हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीखते हैं, वो है मान कर चलना। যে আল্লাহর রাস্তায় বাইরেয়া সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটাকে শিখি, সেটা হলো যে মানিয়া চলা। हाँ, 40 दिन की जमात बनी, 4 महीने की जमात बनी, जमात बनकर उसमें एक अमीर बना दिया। अब सारी जमात के जिम्मे है अमीर की ताबेदारी। सारी जमात में एक जिम्मेदार है, बाकी ताबेदार। एक अमीर है, बाकी सब मामूर। जो लोग अपने घरों पर अपनी मनवा कर चलते थे, आज अल्लाह के रास्ते में निकलकर वो भी मान कर चल रहे हैं। তো বলছেন যে 40 দিনের জামাত বানাই দেওয়া হয়, যে 4 মাসের জামাত বানায়, ওই যে ওইটার মধ্যে একজন আমির বানাই দেওয়া হয়, তো আমরা সবাই ওই আমিরকে মানি, ওর অধীন হয়ে চলি। বলে ঘরের মধ্যে যে নিজের ইচ্ছে চলতো, এখন তার যে মান্যওয়ালা হয়ে গেছে। हाँ, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पूरे चिल्ले में आदमी अमीर की मानकर चलता है। পুরো সিল্লার মধ্যে আমিরকে মানিয়ে চলা হয়। पूरे 4 महीने में अमीर की मानकर चलता है। 4 মাসের মধ্যেও আমিরকে মানিয়ে চলা হয়। और अमीर की मानना किस तरतीब पर है? আমিরকে মানা এটা কি তরতিবের উপরে হবে? जान अपनी खर्च करेंगे, माल अपना खर्च करेंगे, मर्जी अपनी नहीं चलाएंगे। ওই যে নিজের জান খরচ করবো, মাল খরচ করবো, কিন্তু নিজের মর্জিটাকে চালাইবো না। मानेंगे आपकी। মানবো তো। हाँ, मानेंगे आपकी। इस सिफत के साथ आदमी अल्लाह के रास्ते में चलता है। ওই যে মানিয়ে সিফতের সাথে আল্লাহ রাস্তায় চলে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरतीब से आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर उसके अंदर मान कर चलने की सिफत पैदा होती है। এইভাবে আল্লাহ রাস্তায় এই তরতিবে মানতে আল্লাহ মানার সিফত পয়দা হয়ে যায়। हाँ, हदीस में आता है, जिसने अमीर की मानी उसने रसूल की मानी, जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी। হাদিস শরীফে আসছে যে আমিরকে মানলো সে রাসূলকে মানলো, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানলো সে আল্লাহকে মানলো। हाँ, आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी चाहत के खिलाफ, अपनी राय के खिलाफ, अपनी
अपनी ख्वाहिश के खिलाफ अमीर की बात को मानकर चलता है, इसी के जरिए से उसके अंदर इताअत करने की सिफत पैदा होती है। যে আল্লাহর রাস্তায় বাইরে যখন নিজের মনসার খেলাফ চাহিদার খেলাফ মানিয়া মানিয়া চলে তখন তার মধ্যে মানার সিফত পয়দা হয়। हाँ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस सिफत के साथ हमने अपने आप को जिस तरह से चिल्ले और 4 महीने में चलाया, वापस जाके भी हम अपने आप को अपने मकाम पर मान कर चलने की सिफत के साथ चलाएंगे। যেভাবে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া মানার সিফত পয়দা করছে এইভাবে নিজের এলাকায় গিয়েও আমরা এরকম মানিয়া মানিয়া চলব। अल्लाह के रास्ते में मान कर चल रहे थे तो हम में आपस में सब में जोड़ था, सब में इज्तिमाइयत थी, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा हो रही थी। বলে যখন আমরা আল্লাহ রাস্তা মানিয়া মানিয়া চলতেছিলাম আপসের মধ্যে মহব্বত পয়দা হয়েছে, জোড় পয়দা হইতেছে, এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় চলছে। अगर हम सब अपनी मनवाते तो हम में झगड़ा होता, सब अपनी अपनी मनवाते तो रोजाना झगड़ा होता। सबने अपनी अपनी नहीं मनवाई, सबने मान कर चली एक की तो सब में मोहब्बत पैदा होती। সবাই যদি নিজ নিজ রায়ের উপরে চলতো, নিজের নিজের চাহিদা মতো চলতো তাহলে ওইখানে ঝগড়া হইতো, সবাই একজনকে মানিয়ে চলছে। मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ तबीयतें, लेकिन फिर भी ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि चिल्ला जब पूरा हो गया वापस जाते हैं तो रोते हैं एक दूसरे से। বলে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন কওমের এমন ভাবে চলছে তো মহব্বত পয়দা হয়েছে, যাওয়ার সময় একজন আরেকজনকে ধরে কাঁদতেছে। ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई? ये मोहब्बत इताअत की बरकत से पैदा हुई। এই মহব্বতটা কিভাবে পয়দা হলো? এতাআতের কারণেই পয়দা হয়েছে। हाँ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से हम अपने मकाम पर भी अपने आप को यहाँ से वापस जाकर इसी सिफत के साथ अपने आप को चलाएं। এইভাবে আল্লাহ এইভাবে নিজের এলাকায় গিয়েও নিজেকে এই সিফতের সাথে চালাইছে। चलाओगे চলবেন তো ভাই? तो मकाम पर तो कोई अमीर नहीं है। যে নিজের মোকামের মাঝে তো কোনো আমির নাই। जमात में तो अमीर साहब थे, জামাতের মাঝে তো একজন আমির সাহেব ছিল। हर जगह अमीर नहीं है, कहीं अमीर है कहीं नहीं है। সব জায়গায় তো আমির নাই, কোথাও আমির আছে কোথাও আমির নাই। हाँ, तो फिर कैसे मान के चलेंगे? কিভাবে আমরা মানিয়ে চলবো? अमीर हो ना हो, আমির হোক বা না হোক, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अमीर नहीं भी है, मशवरा हर जगह है। বলে যে আমির থাকো ঠিক আছে, আর যদি না থাকে তবু ঠিক আছে, তো সেখানে মশওয়ারা তো আছে, মশওয়ারাকে মানবো। अगर अमीर साहब हैं तो अमीर की मान कर चलेंगे, अमीर से जुड़कर चलेंगे। তাহলে আমির সাহেব যদি মানিয়ে মানিয়ে চলে তো অন্যরাও মানিয়ে মানিয়ে চলে। अमीर साहब है तो জি, अमीर की मान के चलेंगे, আমির সাহেব যদি থাকে তাহলে তো আমিরকে মানিয়েই চলবো, अमीर से जुड़ के चलेंगे। আমিরের সাথে জড়িয়ে চলবো। अमीर साहब नहीं है तो मशवरे से जुड़कर चलेंगे, যদি আমির না থাকে তো মশওয়ারার সাথে জড়িয়ে চলবো, मशवरे की मानकर चलेंगे, মশওয়ারা मानिए চলবো, मशवरे के ताबे होकर चलेंगे। মশওয়ারার তাবে হয়ে চলবো। लेकिन भाइयों दोस्तों जो इस चलने में रुकावटें बहुत आएंगी। কিন্তু ভাই এই চলার মধ্যে অনেক বাধা বিঘ্ন আসে। शैतान नहीं चाहता कोई आदमी दावत का काम करता रहे, শয়তান তো চায় না যে কেউ দাওয়াতের কাজ করুক, इसलिए कि वो ये तो इस पर तो तैयार हो जाएगा कि तुम नमाज पढ़ लो, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं होता कि तुम दूसरों को भी नमाज के लिए तैयार करो। इससे वो दुश्मनी करता है। শয়তান তো এই কথার উপর রাজি হয়ে যাবে যে তোমরা সবাই নামাজ পড়ো, কিন্তু অন্যদেরকে নামাজির জন্য ডাকো, নামাজি বানাক, এটা শয়তান এটার উপর রাজি না। उसकी मेहनत दूसरों को बेनमाजी बनाने की है, आपकी मेहनत दूसरों को नमाजी बनाने की है, इसलिए वो दुश्मनी करता है। তার মেহনত হলো যে বেনামাজি বানানো, আর আপনার মেহনত হলো নামাজি বানানো। এই জন্য আপনার নামাজি বানাচ্ছেন, এই জন্য সে দুশ্মনী করতেছে। दावत के काम में मेहनत दूसरों को नमाज वाला बनाने की है, দাওয়াতের মেহনত তো অন্যকে নামাজি বানাইবার মেহনত। लेकिन शैतान अल्लाह से वादा करके आया है, मैं तेरे बंदों को नाफरमान बनाऊंगा। সে আল্লাহ থেকে ওয়াদা নিয়ে আসছে যে আমি আপনার বান্দাদেরকে নাফরমান বানাইব। इसलिए जो आदमी दावत का काम करेगा शैतान उससे दुश्मनी करेगा। যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজ করবে শয়তান তার সাথে দুশ্মনী করবে। वो दुश्मनी क्या होगी? वो ये करेगा कि इस काम करने वाले को दावत के काम से काटने के लिए मेहनत करेगा। বলে দুশ্মনীটা কি? যে দাওয়াতের কাজ করবে তাকে এটা থেকে কাটার জন্য সে দুশ্মনী করবে। दावत के काम से काटने के लिए उसके पास क्या हथियार है? তার কাছে দাওয়াতের কাজের থেকে সরাই দেওয়ার কি হাতিয়ার আছে? दावत के काम से काटने के लिए उसके पास हथियार है मशवरे से काटना। যে
দাওয়াতের থেকে কাটার হাতিয়ার হলো যে মশওয়ারাত থেকেই কাটিয়ে যাওয়া। जो आदमी मशवरे से जुड़ा वो काम से जुड़ा, जो मशवरे से कटा वो काम से कटा। যে মশওয়ারার সাথে জড়িয়ে গেছে সে কাজের সাথে জুড়ছে, আর যে মশওয়ারাত থেকে কেটে গেল সে কাটিয়ে পড়ল। समझ में आ रही है बात? ভাই বুঝে আসছে তো? উঠতেছি না ভাই? सो तो नहीं गए? ভাই ঘুমাইতেছি না তো? मशवरे से काटने के लिए, काम करने वाले को मशवरे से काटने के लिए उसके पास क्या हथियार है? মশওয়ারাত থেকে কাটার জন্য তার কি হাতিয়ারটা? हाँ, मशवरे से काटने के लिए उसके पास हथियार है। मशवरे में जो जिम्मेदार होंगे उन जिम्मेदारों की कमी दिखाकर काम करने वाले को मशवरे से काटेगा। বুঝে কাটার হাতিয়ার হলো এটা যে জিম্মেদার হয় তার কমি কোতাহি, তার দুর্বলতা দেখাইয়া তাকে এর থেকে কাটবে। किसकी? जिम्मेदारों। जिम्मेदारों। हाँ, मशवरे में जिम्मेदारों की कमी दिखाना, मशवरे में जिम्मेदारों की कमी दिखाना, जिम्मेदारों की कमी दिखाकर काम करने वाले को मशवरे से काटे। যে জিম্মাদার যে হয় তার কমি খামি দেখায়া তাকে মুশওয়ারাত থেকে কাটি দাও। हाँ, काम करने वाला यूं कहने लगेगा काम बहुत अच्छा है, जिंदगी भर करूंगा, मशवरे में नहीं जाऊंगा। যে কাম তো বহুত ভালো, জিন্দগি ভরে করবো, তবে মশওয়ারায় যাব না। हाँ, काम बहुत अच्छा है, काम करूंगा। কামটা তো বহুত ভালো, কাম তো অবশ্যই করবোই। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी यूं कहे चिल्ले में जाकर सारे काम करूंगा। যে এটার উদাহরণ তো এরকম যে চিল্লায় যায় আর সব কাজে করব, नमाज पढ़ूंगा, নামাজ পড়বো, तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा, তকবীরুল্লাহর সাথে পড়বো, तालीम में बैठूंगा, তালিমে বসবো, हाँ, सुन्नत के मुताबिक अमल करूंगा, সুন্নত মোতাবেক আমল করব, गश्त भी करूंगा, গাস্ত করব, दावत भी दूंगा, দাওয়াতও দিব, रात भर नमाज भी पढ़ लूंगा, রাত্রভর নামাজও পড়ব, सारी नफिल नमाजें पढ़ लूंगा, সমস্ত নফল নামাজগুলো পড়ব, बस एक ही काम नहीं करूंगा। শুধু একটাই করব না। वो क्या है? সেটা কি? আমির তো নাম अमीर की नहीं मानूंगा, बस যে আমিরকে মানবো না। एक काम ही तो नहीं करूंगा, खाली अमीर की नहीं मानूंगा, बाकी सारे काम करूंगा। এ একটাই করবে না, আমিরকে মানবো না, আর বাকি সবে করবো। हाँ, रात भर नमाज पढ़वा लो, जल्दी बहुत जोर से। বলে যে রাতভর নামাজ পড়বো, हाँ, रात भर नमाज पढ़वा लो, दिन भर रोजा रखवा लो, बस अमीर की नहीं मानूंगा। হ্যাঁ বলে যে রাত্রভর নামাজ পড়ো, দিন করে আবাদত করো, আমিরকে মানবা। भाई दोस्तों बुजुर्गो, खुद सोचो इसका चिल्ला कैसा लगेगा। বলে একটু চিন্তা করেন যে ভাই তার চিল্লাটা কেমন হবে। भाई दोस्तों बुजुर्गो, मौलाना मोहम्मद बिन सुलेमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह मरकज निजामुद्दीन में आम तौर पर एक ऐलान किया करते थे, जो आदमी मशवरे से सो जाए उसमें भी खैर है, मशवरे के बगैर जो आदमी शहीद हो जाए उसमें भी खैर नहीं है। মোহাম্মদ বিন সুলাইমান যে জাঞ্জির রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজামুদ্দিন ছিলেন, উনি এলানের মধ্যে এই কথাটা বলতেন যে মশওয়ারার সাথে ঘুমাইয়া যায় তার মধ্যেও খায়ের আছে, আর যে মশওয়ারা ছাড়া শহীদ হয়ে যায়, মরিয়া যায়, তার মধ্যে কোনো খায়ের নেই। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम, शैतान कोशिश करेगा काम करने वाले को मशवरे से काटने के लिए जिम्मेदारों की कमी दिखाकर मशवरे से रोकेगा। তো শয়তানও এটাই করবে যে জিম্মাদারির কমি কোথায় দেখা তাকে মশওয়ারাত থেকে কাটবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो। বলে যে দুনিয়ার মধ্যে এরকম কোন জিম্মাদার পাওয়া যাবে না যার মধ্যে কোনো কমি নাই। हाँ, कोई जिम्मेदार, हर जिम्मेदार में कमी है। যে কোনো জিম্মাদার হোক, জিম্মাদার হইলে তার মধ্যে কমি থাকবে। हदीस का फैसला है कुल्लुकुम खत्ताऊन, कि तुम सारे के सारे खताकार हो। হাদিস শরীফে আসছে তোমরা সবাই তো খাতাকার, हाँ, সবাই তোমরা গুনাহগার। तो हम सबके अंदर खताएं हैं, আমাদের সবার মধ্যেই খাতাগুলো আছে, हम सबके अंदर कमी है, আমাদের সবার মধ্যেই কমি আছে, हम सबके अंदर कमजोरियां हैं, আমাদের সবার মধ্যেই কমজোরি আছে। लेकिन अल्लाह पाक ने सबके अंदर खूबियां भी बनाई हैं, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবার মধ্যে খুবিও পয়দা করেছে, सबके अंदर अच्छाइयां भी हैं, ভালো জিনিসও আছে, सबके अंदर सिफात भी हैं। সবার মধ্যে সিফাতও আছে। हाँ, अगर तलाश करोगे तो मिल जाएगी। যদি তালাশ করেন তাহলে পাওয়া যাবে। हाँ, हर एक का चेहरा अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया है। সবার
চেহারা সুরতকে আল্লাহ খুব সুরত বানাইছে। जब आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो ये समझता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। জি। आईने के सामने जब खड़ा होता है तो ये समझता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। যদি আয়নার সামনে দাঁড়ায় তাহলে দেখা যায় আমার চেয়ে ভালো সুন্দর চেহারা সুরত হলো আর কেউ নেই। हाँ। इसलिए कि उसके अंदर ये बात पैदा की है अल्लाह पाक ने कि हर एक का चेहरा खूबसूरत बनाया है, আল্লাহ তাআলা এটা রাখছে প্রত্যেকের চেহারা সুরতকে আল্লাহ সুন্দর করে বানাইছে। लेकिन दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पेट में पखाना भरा हुआ ना हो। सबके पेट में गंदगी मौजूद है। কিন্তু এরকম কোনো মানুষ নাই যে যার পেটের মধ্যে গন্ধগি নাই, পায়খানা নাই। सबके अंदर है। প্রত্যেকের ভিতরেই আছে। बेऐब और पाक सिर्फ अल्लाह की जात है। হ্যাঁ, আল্লাহ শুধু একবারে পাক পবিত্র হলো আল্লাহ তাআলার জাত। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নেই। हर एक आदमी के अंदर 99 अच्छाइयां हैं, उसमें एक बुराई मिल जाएगी। যে একজনের 99টা ভালো জিনিস আছে, একটা বুড়া জিনিস আছে। और एक आदमी के अंदर 99 अच्छाइयां हैं, उसके अंदर भी कोई न कोई बुराई का पहलू मिल जाएगा। যার মধ্যে কোন কারোর 99টা গুণও আছে, এর মধ্যে একটা কোন দিক দিয়ে খারাপই আছে। इसलिए हम ये तय करके जाएंगे कि काम करने वालों में कितनी ही कमी क्यों ना हो, जिम्मेदारों में कमी कितनी क्यों ना हो, हम किसी की वजह से मशवरा नहीं छोड़ेंगे। বলে যে আমরা এলাকা যাই আজম করে যাব যে সাথীদের মধ্যে যতই দোষ থাকুক, জিম্মাদারের মধ্যে যত কমিই থাকুক না, কিন্তু আমি মশওয়ারা ছাড়বো না। तैयार हो? मशवरे की पाबंदी करोगे? हाँ। काम करने वालों में कितनी ही कमी क्यों ना हो, हमें सब कमी, सारे काम करने वालों की कमी को निभा कर चलना है। বলে যে কাম করানোওয়ালাদের মধ্যে যতই দোষ থাকুক না কেন সেগুলো আমরা মিটাইয়া চলি। जैसे कि हम दुनिया में अपनी गरज के लिए सब लोगों की कमी को निभाकर चलते हैं। যেভাবে আমরা দুনিয়ার উদ্দেশ্য পুরা করার জন্য সব কিছু মিটাইয়া চলি। जिससे कपड़ा सिलाते हैं उसकी जिंदगी में कमी है। বলে যে কাপড় সেলাই করে তার মধ্যে তো এরকম জিনিস আছে। जिससे कपड़ा सिलाते हैं उसकी जिंदगी में कमी है। যে কাপড় সিলায় দর্জি তার জিন্দিগির মধ্যেও তো কমি আছে। लेकिन उसके बाद भी कपड़ा सिलाना नहीं छोड़ते। এরপরেও তো সে কাপড় সিলানো বাদ দেয় না। जिससे हम बाल कटाते हैं उसकी जिंदगी में कमी है। যে আমরা চুল কাটি তার জিন্দিগিতেও তো কমি আছে। फिर भी बाल कटाना नहीं छोड़ते। এরপরেও তো তার কাছে আমরা চুল কাটাটাকে বন্ধ করে দেই না। जिस डॉक्टर से दवा लेते हैं उसकी जिंदगी में भी कमी है। যে ডাক্তার তার জিন্দিগিতেও কমি আছে, फिर भी दवा लेना नहीं छोड़ते। এরপরেও তো তার কাছে যে আমরা ওষুধ নিতে ছাড়ি না, ওষুধ আনি। जितना भी हम दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक जितने हमारे तकाजे हैं जिनको हम पूरा करते हैं, जितने हम अपना कारोबार करते हैं, जो हमारे ग्राहक हैं जिनसे हम तिजारत करते हैं, उनकी जिंदगियों में कमियां भरी हुई हैं, फिर भी तिजारत करना नहीं छोड़ते। যে আমরা দিনভর যত মোয়ামেলা করি, যেখানে যায় কাজকর্ম করি, এদের মধ্যে অনেক কমি কোথায় আছে, এরপরেও তো আমরা কোনো সময় লেনদেনকে ছাড়ি না। इसी तरह से भाई दोस्तों, वो जैसे दुनिया में अपनी गरज के लिए दूसरों की कमियों को निभाकर चल रहे हैं, ऐसे ही दीन के काम में भी काम करने वालों में कितनी कमी क्यों ना हो, जिम्मेदारों में कितनी ही कमी क्यों ना हो, फिर भी हम मशवरे से जुड़कर चलेंगे और अपने जिम्मेदारों से जुड़कर चलेंगे, जिम्मेदारों से चिमट कर चलेंगे। বলে যেভাবে আমাদের দুনিয়ার উদ্দেশ্যকে পুরা করার জন্য আমরা সব কিছুকে মিটাইয়া চলি, এইভাবে কাম করানোওয়ালাদের মধ্যে, জিম্মাদারের মধ্যে যত কমি কোথায় হোক, তবু আমরা মিলেজুলে চলবো, মিলিয়া চলবো, একসাথে চলবো। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम इस तरतीब पर इंशाअल्लाह अपने आप को मशवरे के साथ जोड़कर चलेंगे, किसी हाल में भी मशवरे से अपने आप को नहीं रोकेंगे। যে এইভাবে আমরা সবাই মশওয়ারার সাথে জুড়ে চলবো, কোনো অবস্থাতেও মশওয়ারা ছাড়বো না। अगर जिम्मेदारों में कमी होगी तो उसका नुकसान जिम्मेदारों को होगा, हमें नहीं होगा। বলে জিম্মাদারের মধ্যে যদি কোনো কমি থাকে তাহলে এটা জিম্মাদারে দায়ী হবে, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। हमारा फायदा तो जिम्मेदारों की बात मानने से होगा। বলে আমাদের
লাভ তো হবে, ফায়দা হবে জিম্মাদারকে মানার মধ্যে। हम जिम्मेदारों की बात मानकर चलेंगे, उनका उनका मशवरा मानकर चलेंगे, उनके जो वो बात रख रहे हैं उसको मानकर चलेंगे, उससे हमारा फायदा होगा। বলে যে আমির সাহেবের সাথে যদি মিলে চলে এবং মানিয়ে চলে, এটার দ্বারা আমার ফায়দা হবে। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपको बुखार आ गया, आप अपनी दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, दवा खाने के बाद आपका बुखार सही हो गया। বলে যে আপনি অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেছেন, জ্বর আসছে, এখন ডাক্তারের ওষুধ খায়া ভালো হয়ে গেছে। हाँ, लेकिन जिस डॉक्टर से आपने दवा ली और जिससे आपको फायदा हो गया, ये डॉक्टर साहब शाम को जाके शराब पिएंगे। বলে যে ডাক্তার সাহেবের থেকে যে ওষুধ নিলাম, তার যার ওষুধের দ্বারা ফায়দা হইলো, সে সন্ধ্যাবেলা গিয়া সেখানে নেশা করে। अब डॉक्टर साहब जो शराब पिएंगे उसका नशा किसको होगा? जिसने दवाई खाई है उसे होगा या डॉक्टर को होगा? বলে যে নেশা করলো ডাক্তার সাহেব, যে নেশা করার কারণে যে ওষুধ খাইলো তার ক্ষতি হবে নাকি ডাক্তারের ক্ষতি হবে? और डॉक्टर साहब ने जो दवा दी थी उसका फायदा किसको होगा? ডাক্তার সাহেব যে ওষুধ দিল, এটার দ্বারা ফায়দা কার হবে? हाँ? अगर जिम्मेदार हमसे कोई तकाजा देंगे कि तुम ये काम करो, तो जिम्मेदारों की बात मानकर उस काम के करने का फायदा हमें होगा। अगर जिम्मेदारों में कोई कमी होगी तो उसका नुकसान उन्हें होगा, वो जाने उनका काम। যে জিম্মাদার যে একটা তাকাদা দিল আমাকে, সেটা যদি আমি পুরো করি, আদায় করি, এটার দ্বারা আমার ফায়দা হবে, আমির সাহেবের জিম্মাদারের ক্ষতি এটা সে দেখবে। इसी के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमने तुम्हें किसी के ऊपर दरोगा नहीं बनाया, इनका हिसाब हम लेंगे। झगड़े जब होते हैं काम तो हम कम करते हैं और लोगों का हिसाब ज्यादा लेते हैं। বলে যে এই জন্যই বলছে যে আপনাকে আমি কারো দারোগা বানাই নাই, পুলিশ বানাই নাই, যে যে কাজ করবে সে সেটার ফলাফল পাবে, इनका हिसाब সেটার হিসাব সেই, হ্যাঁ এটার হিসাব আমরা নিব। हाँ, झगड़े जब होते हैं जब लोगों का हिसाब हम करते हैं। হ্যাঁ, যখন ঝগড়া হয় তখন এর হিসাব কে নেয়? দারোগাই নেই। हाँ, इसलिए हम अपने आप को अपने जिम्मेदारों के साथ जोड़कर चलेंगे, उनकी मानकर चलेंगे। তা আমরা নিজেকে আমি নিজের জিম্মাদারির সাথে জুড়ে চলবো, মানিয়ে চলবো। तैयार हो? अरे वो सारे तैयार हो नहीं? बहुत से लोग तो आहिस्ता से कह रहे हैं, ভাই সবাই তো এর আসি তো? बहुत से लोग आहिस्ता से कह रहे हैं, कोशिश करेंगे। কেউ কেউ আস্তে আস্তে বলতেছে, চেষ্টা করবে নাকি মানবেন? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो, दूसरी बात हमने अल्लाह के रास्ते में जो निकलकर सीखी है वो है मस्जिद वाला बनकर चलना। বলে দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমরা আল্লাহর রাস্তায় শিখছি, সেটা হলো মসজিদওয়ালা বানিয়ে চলা। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मस्जिद वाला बनाया था। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মসজিদওয়ালা বানাইছেন। हाँ, मस्जिद वाला, ये उम्मत इसकी पहचान मस्जिदों से होती थी। এই উম্মতের পরিচয় মসজিদওয়ালা হয়ে। ऐसा मस्जिद वाला बनाया था कि इस उम्मत का हालचाल मस्जिदों से लिया जाता था। যে এরকম মসজিদওয়ালা বানাইছেন যে মসজিদের মধ্যে তাদের চলাফেরা খোঁজ খবর নিতেন। उम्मत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम में गए तो एक सहाबी से मुलाकात हुई। आपने उनसे ये पूछा, तुम्हारी मस्जिदें किस हाल पर हैं? ये नहीं पूछा तुम्हारा क्या हाल है, ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें किस हाल पर हैं। বলছে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুলকের সামনে গেছেন, সেখানে গিয়া জিজ্ঞেস করতেছে যে তোমাদের মসজিদের হাল কি। ये था उम्मत का हाल लेने के लिए मस्जिदों का हाल ले रहे हैं বলে যে উম্মতের হাল অবস্থা নেওয়ার জন্য মসজিদের অবস্থা নিতেছে। कि मस्जिदें किस हाल पर है। मस्जिदों से पता लगेगा उम्मत किस हाल पर है। যে মসজিদের অবস্থা নিতেছে, যে মসজিদের দ্বারাই বোঝা যাবে যে উম্মতের কি হাল। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए आपने मेहनत करके अपनी उम्मत को मस्जिदों से जोड़ा था और उम्मत को मस्जिद वाला बनाया था। জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদওয়ালা বানাইছেন, উম্মতকে মসজিদের সাথেই জুড়ছেন। उम्मत को बनाया मस्जिद वाला बाएतबार इबादत के, উম্মতকে মসজিদওয়ালা বানাইছেন ইবাদত হিসাবে। मस्जिद वाला बनाया बाएतबार दावत के, মসজিদওয়ালা বানাইছেন দাওয়াত হিসাবে। और अल्लाह के नबी ने मस्जिद वाला बनाया बाएतबार हाजत यानी अपने तकाजों के।
এবং মসজিদওয়ালা বানাইছেন, আল্লাহ নবী মসজিদওয়ালা বানাইছেন তাকাজা এবং হাজতের হিসাবে। उम्मत इन तीनों कामों में मस्जिद से जुड़कर चल रही थी। উম্মত এই তিন কাজের সাথে জড়িয়ে চলতেছিল। हाँ, इन तीनों कामों में दावत यानी दीन की मेहनत के तकाजों में उम्मत मस्जिद वाले मस्जिद से जुड़कर चल रही थी, इबादत के तकाजों में भी मस्जिद से जुड़कर चल रही थी, और अपने तकाजों में, अपनी जरूरत में, अपने मसाइल में भी उम्मत मस्जिद से जुड़कर चल रही थी। বলছেন যে দাওয়াত এবং তাকাজা নিয়ে জড়িয়েছিল মসজিদের সাথে, ইবাদত নিয়ে মসজিদের সাথে জড়িয়েছিল। প্রত্যেকে দাওয়াত এবং দিনের তাকাজা এবং ইবাদতের সাথে জড়ে মসজিদওয়ালা হয়েছিল। अपने हाजत, अपने तकाजों में, अपने मसाइल में भी उम्मत मस्जिद से जुड़कर चल रही है। নিজের হাজত, নিজের মাসলা মাসাইল এগুলোর সাথেও মসজিদের সাথে জড়িয়েছিল। भाई दोस्तों देखो, एक सहाबी कर्जदार हो गए, एक सहाबी कर्जदार हो गए, मस्जिद में आके बैठ गए। এক সাহাবী ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, সে আসিয়া মসজিদে বসে গেছে। हाँ, आपने इरशाद फरमाया, सहाबी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कर्जदार हो गया हूँ, इसलिए मस्जिद में आके बैठ गया हूँ। তো বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কর্জদার হয়ে গেছি, এই জন্য আমি মসজিদে আসা করছি। कर्ज से परेशान हो गया हूँ। করজের কারণে আমি পেরেশান হয়ে গেছি। आपने उन सहाबी को ये दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। ये दुआ के अल्फाज है शुरू के, पूरी दुआ हदीस के अंदर मौजूद है। ये दुआ अल्लाह के नबी ने उन सहाबी को तालीम फरमाई, और ये दुआ इसलिए कि पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा। जो मुसलमान इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम कर लेगा तो पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो वो अदा हो जाएगा। আল্লাহর নবী ওনাকে যে দোয়া শিখাই দিয়েছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুজনি, এই দোয়ার প্রথম দুই শব্দ হলো এটা। হাদিসের মধ্যে বিস্তারিত দোয়াটা আছে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, তুমি যদি এই দোয়া পড়ো তাহলে তোমার পাহাড় পরিমাণও যদি কর্জ থাকে সেটাও আল্লাহ তাআলা পরিশোধ করাই দিবে। যে ব্যক্তি যত কর্জ করক, সে যদি এই দোয়াটার ইহতিমাম করে তো পাহাড় পরিমাণ কর্জ হইলেও আল্লাহ তাআলা এটা শোধ করাই দিবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से जितने जितने आप अपने जाती तकाजों में भी सहाबा इकराम मस्जिदों में आते थे और मस्जिदों में आकर के अपने मसाइल को रखते थे। ওই যে নিজে সাহাবায়ে কেরাম নিজের তাকাজা, ব্যক্তিগত তাকাজা নিয়েও মসজিদে আসতেন, সেখানে আসিয়া সেটাকে সমাধান করতেন। और ये सहाबा ने कहाँ से सीखा था? আর সাহাবায়ে কেরাম এটা কোথা থেকে শিখলেন? सहाबा ने इसको सीखा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से। সাহাবায়ে কেরাম ওনারা এটা শিখতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল থেকে। हाँ, सहाबा फरमाते हैं कि मदीने में हम होते थे, जरा भी हवा तेज चलती थी हम मस्जिदों की तरफ दौड़ जाते थे। বলে যে আমরা যখন নাকি মদিনা থাকতাম তাহলে সামান্য জিনিস হইলেও আমরা মসজিদে দৌড়ে যেতাম। साहबा फरमाते हैं कि आसमान में अब्र आता, आसमान का रंग बदल जाता, हम घबराकर मस्जिदों की तरफ दौड़ जाते थे। মসজিদে মেঘ দেখা যাইতেছে, রং পরিবর্তন হয়ে গেছে, দৌড়ায় আমরা মসজিদে চলে যেতাম। हाँ, उनको इस तरह उनको बनाया था कि जरा कोई मसला आया, जरा कोई ऐसी चीज आई, फौरन मस्जिदों की तरफ जाते थे। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে শিখেছেন যে সামান্য প্রয়োজন হইলেও তারা মসজিদে চলে যেত। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके पे फाका हो रहा है, खाने को कुछ भी नहीं है। আল্লাহ নবীর ঘরের মধ্যে বুকা ফাঁকা, খাওয়ার কোনো জিনিস নাই। हाँ, जब ज्यादा परेशान हो गए भूख से तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं मस्जिद जा रहा हूँ। যে যখন নাকি ক্ষুধার কারণে পেরেশান হয়ে গেছে, বলছে হে আয়েশা আমি মসজিদে যেতেছি। मस्जिद में चले गए और मस्जिद में मस्जिद में चले। जाकर अल्लाह ताला के साथ अपने आप को मशगूल कर लिया, नमाज पढ़ने में लग गए। नमाज पढ़ के मस्जिद से आए, आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? তো মসজিদে গেছে, সেখানে গিয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন, নামাজ পড়ছেন, আসে জিজ্ঞেস করতেছেন হে আয়েশা কিছু মিলে গেছে? हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं आया। বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছুই তো আসে নাই। दूसरी मर्तबा आप मस्जिद चले गए, मस्जिद में जाकर के आप नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आए, आकर के फिर आपने इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মসজিদে গেলেন, নামাজ পড়লেন, আবার আসে জিজ্ঞেস করতেছেন হে আয়েশা ঘরে কিছু ব্যবস্থা হয়েছে? हाँ, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपकी हालत देखकर गमगीन है, आपकी हालत देखकर आपके दिल में भी दिल भरा हुआ है।
वो भी कह रही हैं कि नहीं या रसूलल्लाह कुछ नहीं आया। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখে তো পেরেশান, কি করবেন? ওনার দিলের মধ্যে বেচাইনি আর বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ঘরে তো কোনো ব্যবস্থাই হয় নাই। भूख है, बार बार मस्जिद में जाके अल्लाह से मांग रहे हैं। ক্ষুধার্ত বারবার মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতেছে। तीसरी मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले गए और जाकर अमल में लग गए। তৃতীয়বার মসজিদে গেলেন, আমলের মধ্যে লাগিয়ে গেলেন। पीछे से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको पूछने के लिए घर तशरीफ लाए। এই দিক দিয়ে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করার জন্য ঘরে আসলেন। पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी कहाँ हैं। জিজ্ঞেস করতেছে আল্লাহর নবী কোথায়? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुंह से जवाब नहीं दिया गया, हिचकियां मार के रोने लगी। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জবাব দেন নাই, হিচকি মারি কাঁদতেছে। हाँ, मुंह से जवाब नहीं दिया जा रहा, हिचकियां मार के रो रही है। হ্যাঁ, জবাব দিতে পারতেছেন না, হিচকি মারি মারি কাঁদতেছে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी नहीं जाती। হ্যাঁ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের हालत দেখা সম্ভব না। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गम में, इस अफसोस के अंदर बैठ गए कि सारा मदीना जानिसार सहाबा से भरा हुआ है। एक से एक गनी, एक से एक मालदार सहाबी मदीने के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने के लिए भी किसी के पास नहीं जाते। बार बार अल्लाह के घर में जाकर मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, किसी के पास जाकर सवाल नहीं करते। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে চিন্তা করতেছেন যে মদিনার মধ্যে সবাই তো জান দেনওয়ালা নবীর জন্য, সবাই তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেদা, আর আল্লাহর নবী কাউকে না জানায়া বারবার মসজিদে যাইতেছেন আর নিজে আমল করতেছেন। उस्मान रज़ी अपने घर चले गए, सारा माल, सारा सामान, हर तरह का सामान घर में लाके भर दिया। आगे के लिए खुशामद करने लगे, हमारा माल किस लिए है, हमारी जान किस लिए है, हम कब काम आएंगे, हमसे क्यों नहीं कहते, अगर आगे तकाजा हो तो हम हर तरह से तैयार हैं। ये सारी बातें करके चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ के मस्जिद से घर तशरीफ लाए। आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিরে গেলেন, যত মাল ছিল সমস্ত মাল সামান নিয়ে আসলেন, আর চিন্তা করলেন যে এই মাল কার জন্য, এই মাল কি করব, আমি যত টাকা যায় আসুক না কেন আমি এই মাল এখানে খরচ করব। তো উনি তো মাল দিয়ে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদ থেকে ফিরে আসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা কোনো ব্যবস্থা হয়েছে? आयशा रज़ी अल्लाह तआला का सारा किस्सा सुना दिया। उस्मान आए थे और यूं कह गए आगे के लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कसम खा करके फरमाया, एक अदना सी मिसाल दे करके फरमाया, अदना सी चीज की, गालिबन जूते के अंदर जो तस्मा लगता है जूते को बांधने के लिए, गालिबन उसकी मिसाल दी। कहा कि आयशा अगर मुझे फला चीज की भी जरूरत होगी तो कसम खा करके इरशाद फरमाया, मैं बार बार अल्लाह ही से कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। উসমান রাদিয়াল্লাহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শুনাইলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসছিল, আর সব কথাবার্তা শুনায়া এই কথাও বলছেন যে ভবিষ্যতে যে তাকাজা আসবে এগুলোর জন্য উনি তৈয়ার। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন যে হে আয়েশা, যে হয়তো জুতার ফিতার কথাই বলছে, বলে জুতার ফিতাও যদি ছিড়িয়া যায় সেটাও আমি আল্লাহর কাছেই চাইব। इस तरह से सहाबा ने आपसे ये सारा अमल सीखा, सहाबा ने आपसे सीखा मस्जिद जाना, सहाबा ने आपसे सीखा। एक जरूरत पूरी नहीं होती एक बार जाने से, बार बार जाओ, दोबारा जाओ, तिबारा जाओ। एक मसले को जब तक हल न करा लो जब तक अल्लाह के घर में जाते रहो। সাহাবায়ে কেরামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই শিখাইছেন যে মসজিদে যাও যে কোনো হাজতে, একবার হয় না আবার যাও, আবার যাও, যত প্রয়োজন হয় সব প্রয়োজনে মসজিদের দিকে যাও। आज हम अल्लाह के घर में नहीं जाते, अल्लाह से नहीं मांगते, हम सबके दरवाजों पर जा रहे हैं, सबके घरों पर जा रहे हैं और सबके घरों पर बार बार जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर में एक बार भी नहीं जाते। বুঝে আজকে আমরা আল্লাহর ঘরে যাই না, আল্লাহর কাছে চাই না, আল্লাহর দুয়ারে যাই না, অন্যদের ঘরে ঘরে যায়, অন্যদের দুয়ারে দুয়ারে যায়, বারবার যায়, কিন্তু আল্লাহর দরবারে যায় না। लोगों की खुशामद अपना जी लगाकर और जान लगाकर कर रहे हैं, अल्लाह की खुशामद करने को दिल नहीं चाहता। যে অন্যদেরকে কতবার খোসামত করতেছে,
বারবার খোসামত করতেছে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া এটা আমাদের দিল চায় না। लोगों के घरों के चक्कर लगाना आसान है, अल्लाह के घर में जाने को दिल नहीं करता। ওই যে অন্যের ঘরে যাওয়াটাকে আসান মনে করি, সহজ মনে করি, আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য দিল চায় না। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकालकर 24 घंटे मस्जिद में रखते हैं और मस्जिद के अमाल में रखते हैं, ताकि हम मस्जिद वाले बन जाएं। যে এই জন্য 24 ঘন্টা মসজিদে রাখা হয়, মসজিদের আমলের মধ্যে লাগানো হয়, যেন আমরা মসজিদওয়ালা বনিয়া যাই। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह जमात में निकलकर 24 घंटे मस्जिद में गुजारते हैं, ऐसे ही अपने वापस जाकर यहाँ से मकाम पर भी हमें अपना ज्यादा से ज्यादा फारिग वक्त हमें अल्लाह के घर में देना है, मस्जिदों को देना है, मस्जिदों को आबाद करना है, ताकि हम भी मस्जिद वाले बन जाएं। जैसे अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को, सहाबा को मस्जिद वाला बनाया था, आज उसी सिफत को हम भी अपने अंदर पैदा करें। যে যেভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তায় গিয়া যে নিজেকে 24 ঘন্টা ব্যস্ত রাখি, এভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় গিয়া নিজের ঘরও ব্যস্ত থাকবো, সময় লাগাইব, মসজিদের মধ্যেও দিব। বেশি থেকে বেশি সময়টা আমরা মসজিদের মধ্যে দিব, মসজিদের মধ্যে মশগুল থাকবো, তাহলে তো আমরা মসজিদওয়ালা বনবো। तैयार हो? সবাই তৈরি আছি তো ভাই? यहाँ से वापस जाके कितना वक्त दोगे? এখান থেকে আমরা ফিরে যাওয়ার কত সময় দিব? कितना? 8 घंटे। 8 घंटे तो उनके लिए हैं जो कारोबार करते हैं, বলে 8 ঘন্টা তো যারা কাম কাজ করে তাদের জন্য না 8 ঘন্টা। और जिनको जो रिटायर हो गए, जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया, उनके 8 घंटे कारोबार वाले भी मस्जिद के लिए हैं, उनके 16 घंटे हैं। और जो कारोबार से फारिग है उनको 16 घंटे हैं, और जो कारोबार करते हैं उनके लिए 8 घंटे हैं। যে যারা অবসর হয়ে গেছে, তার ছেলেপেলেরা তাকে অবসর করে দিছে, কাজ লাগবে না আপনার, তো সেই শুধু 8 ঘন্টা লাগাইবে। যাদের কারোবার আছে, কাজ কাম আছে, তারা না 8 ঘন্টা লাগাইবে। और जिनका नहीं है कारोबार, যার কাজ কাম নাই সে কয় ঘন্টা লাগাইবে? कौन कौन इसमें ऐसे जिनके पास कारोबार के तकाजे नहीं है? বলে ফারিগ এখানে কারা কারা আছেন যে কাম কাজ নাই, আমি আল্লাহ তাআলা আমাকে ফারেক করে দিয়েছে, এরকম কারা কারা? ओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল ফরমান। तशरीफ रखें। বসেন ভাই, বসে বসে। आप हजरात अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जाकर के मस्जिदों में देंगे इंशाअल्लाह। বলে আমরা কি বেশি থেকে বেশি সময় মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। लेकिन भाई दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिदों में वक्त देकर क्या करोगे? মসজিদে যে আমরা সময় দেব, কি করব? मस्जिदों में जो आपका फारिग वक्त है, जब उसे मस्जिदों में दोगे तो उसमें क्या काम करोगे? ওই যে আমরা যে ফারেক ওয়াক্তটা মসজিদকে দিব, মসজিদে দিব, এটা ওই সময় আমরা কি কাজগুলো করব? अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमने इसको भी सीखा है कि मस्जिद में रहकर क्या करना है। আমরা আল্লাহর রাস্তায় বাইরে তো এগুলো শিখছি যে আমরা মসজিদে কি করব। मस्जिद में रहकर 4 आमाल में अपने आप को लगाकर रखना है। মসজিদের মধ্যে আমরা 4 আমলের মধ্যে নিজেকে লাগাইবো। दावत के अमल में लगाएंगे, দাওয়াতের আমলের মধ্যে লাগাইবো, तालीम और ताल्लुम में लगाएंगे, শিখানোর মধ্যে লাগাবো, जिक्र और इबादत में लगाएंगे, জিকির ইবাদতের মধ্যে লাগাইবো, खिदमत के तकाजों में लगाएंगे। খেদমতের তাকাদার মধ্যে লাগাইবো। हाँ, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने सुबह से लेकर रात तक हमने अपने आप को इन अमाल में मशगूल किया है। इन्हीं अमाल दावत में जाकर अपने आप को यहाँ से वापस जाने के बाद हमने आपसे कहा, अमल नहीं बदलेगा, जगह बदलेगी। अमल का हिदायत अमल से जुड़ी हुई है, किसी की जात से जुड़ी हुई नहीं है। अमल से अपना जोड़ बिठाएंगे तो हिदायत वाले बनकर चलेंगे। তো বলছেন যে এই 4 আমলের মধ্যে নিজেকে আমরা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখবো। আগে আমি কথাটা বলছি যে আল্লাহর জায়গা পরিবর্তন হবে, আমলের পরিবর্তন হবে না, এবং আমলের সাথে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতকে জুড়ে রাখছে। আমল করবে তো হেদায়েত পাওয়া যাবে। इसलिए यहाँ से वापस जाकर अपनी मस्जिदों को जो वक्त देंगे, उस वक्त के अंदर हम मस्जिदों में आमाल भी करेंगे। मस्जिद में अमल दावत का होगा, मस्जिद में अमल तालीम का होगा, मस्जिद में अमल सीखने सिखाने का होगा, मस्जिद में अमल जो है वो मस्जिद के ही अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा, मस्जिद ही के अमल से मस्जिद के बाहर जाना होगा, और बाहर वालों को मस्जिद के अमल के लिए बाहर से मस्जिद में लाना होगा। সেজন্য ভাই আমলগুলোর মধ্যে আমরা নিজেকে রাখবো, দাওয়াতের মধ্যে, তালিমের মধ্যে, জিকির তেলাওয়াত,
এরকম ভাবে খেদমতের তাকাজা, এগুলোর মধ্যে আমরা নিজেরা সবসময় ব্যস্ত থাকব। আর দাওয়াতের তাকাজা, বাইরেও যাব, অন্যদেরকেও আনিয়া মসজিদের আমলের মধ্যে জুড়বো। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक अपने मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है, हम उसको मस्जिद को आबाद रखने की तरतीब कायम करेंगे। এইভাবে ভাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মসজিদের আমলগুলা কিভাবে কায়েম হয়, এই জন্য আমরা তরতিব কায়েম করব। हाँ, मेहनत करने वाले मस्जिद में जमा हो जाएंगे, मशवरा करके कुछ लोगों को मस्जिद में छोड़ेंगे, बाकी लोगों को मस्जिद के बाहर मेहनत के लिए भेजेंगे। মেহনতওয়ালারা মসজিদে আসিয়া মশওয়ারা করবে, কিছু লোককে মসজিদে রাখবে আর কিছুকে মসজিদের বাইরে তাকাদার উপরে পাঠিয়ে দিবে। बाहर वाले जमातें बना बनाकर मस्जिद के माहौल में काम करेंगे, घर घर जाकर एक एक फर्द की मुलाकात करेंगे, एक एक बालिग मर्द से मिलेंगे, खुशामद करके उसको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। घर है तो घरों पर जाएंगे, बाजार है तो बाजार में भी जाएंगे। अगर कोई मोहल्ले के अंदर ऐसी जगह है जहां लोग बैठे रहते हैं फारिग वक्त लेकर, वहां भी जाएंगे और जाकर के लोगों को उनके माहौल से निकालकर मस्जिद के माहौल में लाएंगे। যারা বাইরে যাবে তারা ভাগ ভাগ হয়ে যাবে, এক এক ঘরে যায় এক এক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, হ্যাঁ ইনফরাদি বুঝাইবে। বাজারে কিছু লোক পাইছে সেখানেও বুঝাইবে, অথবা রাস্তায় কোনো মানুষ বসে আছে তাদেরকে যায় সেখানে খোসামত করবে, বুঝাইয়া তাদেরকে মসজিদের আশেপাশে মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসে। कर लोगे? করবেন তো ভাই? मुसलमान हीरे की तरह कीमती है, মুসলমানরা হলো যে হ্যাঁ হীরার মতন দামি, लेकिन हीरा नाली में पड़ा हुआ है। অতএব হীরা নালার মধ্যে পড়ে রয়েছে। अब हीरे को साफ कैसे करें? এই হীরাকে কিভাবে সাফ করতে হবে? एक तरीका तो ये है कि बाल्टी में पानी लेकर नाली में डालें। যে একটা রাস্তা তো হইলো যে বালতি দিয়া নালার ভিতরে পানি ডালতে থাকবে। एक तरीका ये है कि हीरे को नाली से निकालकर पानी डालें। আরেকটা তরিকা হইলো যে নালার থেকে তাকে উঠায়া, ড্রেনের থেকে উঠায়া এর উপরে পানি ডালবে। कौन सा बेहतर है? কোনটা উত্তম? উঠায়া পানি ডালনা। मुसलमान गफलत में पड़ा हुआ है। মুসলমান গাফলাতের মধ্যে পড়ে আছে, हाँ, अपने घर में, अपने कारोबार में। নিজের ঘরের মধ্যে, কাজ কামের মধ্যে। एक तरीका तो ये है कि मुसलमान को उसके घर में जाकर के ही समझाएं, मुसलमान को उसकी दुकान में जाके ही समझाएं। और एक तरीका ये है कि मुसलमान को उसकी गफलत की जगह से निकालकर, उसके घर में से निकालकर, उसके कारोबार में से निकालकर, उसे बाजार में से निकालकर, उसे चाय की दुकान से निकालकर, उसे होटल से निकालकर, उसे सड़कों से उठाकर मस्जिद में ला करके समझाएं। कौन सा बेहतर है? তোর যে এক তরতিক্ত হলো যে ঘরে গিয়া তাকে বুঝানো, যে কাজ কাম করতেছে সেখানে গিয়া তাকে বুঝানো। আরেকটা তরিকা হলো যে তাকে ঘর থেকে নিয়ে আসিয়া এবং কারবার থেকে নিয়ে আসে, দোকান থেকে নিয়ে আসে, অর্থাৎ গাফলাতের পরিবেশ থেকে তাকে মসজিদে আনিয়া বুঝানো। কোনটা উত্তম? तो नियत करके जाओ इंशाअल्लाह। हम यहाँ से जाने के बाद खुद अपना वक्त मस्जिद में देते हुए मस्जिद के माहौल में जितने हमारे भाई हैं, जितने बालिग मर्द हैं, उनकी खुशामद करके उनको मस्जिद में लाने की मेहनत करेंगे। আমরা এই নিয়ত করিয়া যাই যে আমাদের মসজিদের মেহনতের মধ্যে আমরা বাইর হইয়া আমাদের ভাইদেরকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া মসজিদওয়ালা মাহলের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো। तैयार हो? তৈরি আছি তো ভাই সবাই? इस तरह से जिन मुसलमानों को मस्जिद में लाकर मेहनत करेंगे, उनकी 4 तशकीलें करनी है। যে মুসলমানদেরকে আমরা মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসবো তাদের উপর আমরা তাদেরকে 4টা তশকিল করব। मस्जिद में लाएंगे तो मस्जिद में लाकर वुजू कराना, नमाज पढ़वाना, तालीम में बिठाना। अगर वुजू करना ना आता हो तो वुजू सिखाओ, नमाज पढ़नी नहीं आती नमाज सिखाओ, और फिर उसे तालीम में भी बिठाओ, अल्लाह रसूल की बातें सुनाओ। उसके बाद उसे लेकर बैठो, ईमान और तौहीद और रिसालत और आखिरत की बुनियादों पर बात करके उसका जहन बनाकर उसे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। ये पहली तशकील। और फिर रोजाना मस्जिद में वक्त देने के लिए तैयार करना, ये दूसरी तशकील। और अपने घर में तालीम करने के लिए तैयार करना, ये तीसरी तशकील। और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार करना, ये चौथी तशकील। हर मुसलमान को इन 4 तशकीलों से गुजारना। और যে যাকে আমরা মেহনত করে বুঝাইয়া মসজিদে আনলাম তাকে ওযু করাই, নামাজটা পড়াই, তালিমের হালকার মধ্যে বসাই। সে ওযু করতে জানে না,
তাকে আমরা ওযুরে শিখাই, ওযু করাই, তারপর তারা আমলের মধ্যে জুড়ি, এরপরে তাকে আলাদা করে বসে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের কথা বলে তাকে প্রথম তশকিলটা করে যে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় তশকিল হইল যে সে যেন রোজানা মসজিদের আমলে জোড়ে, মসজিদের আমলের মধ্যে শরীক হয়। তৃতীয় হইল সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়। চতুর্থ হইল যে তার সন্তানদেরকেও যেন সে কোরআন শরীফ পড়ায়, ঘরের তালিম করে এবং বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখে। इस तरह से हम एक एक मुसलमान जो मस्जिद के लिए वक्त फारिग करेगा, उसकी बरकत से हमारी मस्जिद, हमारे मोहल्ले की मस्जिद 24 घंटे आबाद रहेगी। বলে যে মুসলমানরা মসজিদে আমলের জন্য যাদেরকে আমরা ফারেক করব, এর দ্বারা মসজিদ আবাদ থাকবে। करेंगे इंशाल्लाह। করবো তো সবাই ভাই? इसी तरह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद की आबादी की मेहनत के साथ साथ कि 24 घंटे मस्जिद आबाद रहे, इसके साथ साथ हमें अपनी मस्जिद में रोजाना मशवरा भी करना है। যে মসজিদ আবাদের মেহনতের সাথে সাথে যে 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদ থাকে, সাথে সাথে মসজিদে আমরা মশওয়ারাও করব। हाँ, रोजाना 24 घंटे में एक मर्तबा हमारे साथी मशवरे के लिए मस्जिद में बैठे और सारे मोहल्ले के लोगों को अपने मशवरे में बिठाने की कोशिश करें। 24 ঘন্টার মধ্যে একবার মশওয়ারায় বসবো, আমাদের মহল্লার সব সাথীদেরকে মশওয়ারার মধ্যে জোড়ার চেষ্টা করব। जो तकाजे, जो मेहनत कल की थी, उसकी कारगुजारी मशवरे में सबके सामने आ जाए। जो काम आज करना है उसके तकाजे भी मशवरे में सबके सामने आ जाएं। रोजाना इसी एतबार से मशवरे को चलाना है। যে আমরা যে মেহনত করছি এটার কারগুজারিটা মশওয়ারার মধ্যে আসে, আর আজকে কি কি তাকাজা আছে ওই জিনিসটাও মশওয়ারার মধ্যে আসিয়ে দেয়। भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसी के साथ रोजाना अपनी मस्जिद में तालीम भी करनी है। এর সাথে সাথে মসজিদের মধ্যে প্রত্যেক দিন তালিমও করতে হবে। तालीम मस्जिद में हो रही है, हमें अपने आप को पाबंदी के साथ यहाँ से वापस जाकर तालीम के हलकों में जोड़ना है। যে মসজিদে তালিম হইতেছে, এখান থেকে গিয়ে আমরা নিজেকে পাবন্দির সাথে তালিমের মধ্যে জুড়বো। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, जो काम अल्लाह के रास्ते में हमने किए हैं, वापस जाकर उन्हीं कामों को अपने मकाम पर करना है। যে আগে আমি এই কথাটা বলছি যে আল্লাহর রাস্তায় যে বাইরে যে কাজগুলো আমরা মেহনতগুলো করছি, ওইগুলাই নিজের মকামে যাইয়া করব। हाँ, जैसे हमने अल्लाह के रास्ते में निकलकर तालीम की थी, ऐसे ही हमें अपने मकाम पर भी तालीम करनी है। যে যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমরা তালিম করছি, এভাবে নিজের এলাকায় গিয়েও এ তালিম করতে হবে। तालीम हिदायत वाला अमल है। তালিম হেদায়েত ওয়ালা আমল। हिदायत कुरान हदीस में है, হেদায়েত কোরআন হাদিসের মধ্যে আছে, कुरान हदीस तालीम में है। কোরআন হাদিস তালিমের মধ্যে আছে। इसलिए अपने आप को मोहताज समझकर तालीम में बिठाओ। এই জন্য নিজেকে মহতাজ বানায় নিজেকে আমরা তালিমের মধ্যে বসাই। बहुत से लोग यूँ कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। অনেক লোকে বলে যে আমাদের কোনো সময়ই নেই, हाँ, तालीम में बैठने का वक्त नहीं है। তালিমে বসার সময়ও নেই। ये बातें मत कहा करो। এই কথা আমরা বলবো না। तालीम में बैठने से ईमान बनेगा। তালিমে বসার দ্বারা ইমান বনবে। क्या हमारे पास ईमान बनाने का वक्त नहीं है? আমাদের কাছে কি ইমান বানাইবার ওয়াক্ত নাই? तालीम में अल्लाह रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह के फरमान में हिदायत है, रसूल के फरमान में हिदायत है। हम जो आंखों से देख रहे हैं उससे ईमान नहीं बनेगा, जो हमें खबर दी गई है उसके सुनने से ईमान बनेगा। যে আল্লাহর কথার মধ্যে, আল্লাহ রসুলের কথার মধ্যে হেদায়েত আছে, যে এইগুলো শুনলে তো আমরা হেদায়েত পাব। हाँ, ईमान बिल गैब देखने से नहीं बनेगा, ईमान बिल गैब सुनने से बनेगा। বলে ইমান বিল গায়ব, অর্থাৎ না দেখে ইমান আনা, এটা তো শুনলে হবে, এটা দেখে ইমান বনবে না। हाँ, जन्नत को दिखाया नहीं जाएगा, जन्नत की खबर दी जाएगी, जन्नत को सुनाया जाएगा। सुन करके मानो, देखने का मौका दुनिया में नहीं है। अगर देखने की बात करोगे तो ईमान नहीं बनेगा। বলে যে জান্নাত দেখা যায় না, বলে জান্নাতের খবর দেওয়া হয়, জান্নাতের কথা শোনানো হয়, শুনলে তো ইমান বনবে, এটা তো দেখে দুনিয়াতে দেখাই যাবে না। सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में, अल्लाह के नबी ने सुनाया जन्नत के बारे में, सहाबा ने सुना जन्नत के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर जन्नत अब हमारी आंखों के सामने आ जाएगी तो हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा, हमें सुन करके यकीन है। যে জান্নাতের কথা শোনানো হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের কথা বলতেন, শুনতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন
যে জান্নাতের কথা শুনে শুনে যে यकीन পয়দা হয়েছে, দেখলে এর চেয়ে यकीन বাড়বে না। तालीम में जो खबरें हैं वो सच्ची खबरें हैं। कुरान हदीस है तालीम में, ये सारी खबरें सच्ची हैं। इनको सुनने से ईमान बनेगा। বলে তালিমের মধ্যে যে সমস্ত কথা, এগুলো সব সত্য সত্য কথা। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথার মধ্যে এগুলো সব সত্য খবর, এগুলো শুনলে ঈমান বাড়িয়া যায়। दुनिया में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो कुरान, जो कुछ कुरान हदीस में है उसके खिलाफ भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। और अगर हमने कुरान हदीस को नहीं सुना तो जो देख रहे हैं उसी को सच समझेंगे और इसी से ईमान बिगड़ेगा। বলে দুই অবস্থা হবে, যে আমরা যে কোরআন হাদিস শোনার পরে দেয়া যা যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখতেছি এক অবস্থা, আর কোরআন হাদিস যে আমরা পড়তেছি দেখে ওইটার উপরে यकीन হবে যে কি অবস্থা। আর না হলে তো কোরআন হাদিস তালিম না হলে আমরা ওইগুলোকে সত্য মনে করিয়া বসে থাকবো। एक आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 200 रुपए सदका कर दिए, कितने बचे? বলে যে একজনের পকেটের মধ্যে 1000 টাকা ছিল, 200 খরচ করলে আর কত বাকি থাকবে? एक आदमी की जेब में, दूसरे आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 1000 रुपए सूद पे दे दिए एक दिन के लिए 200 रुपए पर, तो शाम को उसकी जेब में कितने हो जाएंगे? বলে যে একজনের 1000 টাকা ছিল, সুদের উপরে দিয়ে দিছে, সুদ কত? 1200। বিকেল বেলায় তার পকেটের মধ্যে পয়সা হবে 1200 হবে। आंख हमें क्या दिखा रही है? जिसने सूद पर पैसा दिया उसके 1000 के 1200 हो गए, और जिसने सदका किया उसके 1000 के 800 रह गए। ये हमें आंख दिखा रही है। ये बात सही है या गलत? বলে দেখার মধ্যে তো যে যে 1000-এর মধ্যে 200 খরচ করলো 800, আর যে সুদের উপরে 200 বাড়াইলো তার 1200, তো দেখতে তো দেখা যায় যে তার 200 টাকা কমছে, তার 200 টাকা বাড়ছে। এটা কি ঠিক নাকি? क्यों? কেন ঠিক না? इसलिए आंख तो यही दिखा रही है ना। अब आप तो नहीं है, सारी दुनिया में लोग इसे देख रहे हैं। लेकिन जब हम तालीम में बैठेंगे, कुरान हदीस सुनेंगे, तो तालीम में सच्ची खबर होगी, कुरान और हदीस की खबर सच्ची होगी। कुरान में कहा गया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को घटाएंगे और सदके को बढ़ाएंगे। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। जो खबर है वो सच्ची है, जो नजर है वो झूठी है। हम नजर से देख रहे हैं 16 घंटे, खबर सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं तालीम में बैठ जाओ, यूँ कहते हैं टाइम नहीं है। जब खबर नहीं सुनोगे तो ईमान कैसे बनेगा? তো বলেন যে এই চোখের দেখাটা কিভাবে ঠিক হবে, যে কম দেখতেছে বেশি দেখতেছে? যখন তালিমের হালকার মধ্যে বসবে তখন সে শুনে শুনে এই জিনিসটাকে বুঝতে পারবে যে হাদিস শরীফ আসছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমি সুদকে ঘটাইয়া দিব এবং সদকাকে আমি বাড়াইয়া দিব। তো এই যে শোনার কারণে তখন সে পার্থক্য করতে পারবে। চোখের দেখায় ঠিক করতে পারবে না, কেননা চোখের দেখা যেটা, এটা হলো যে ঝুট। হ্যাঁ, নজরটা হলো ঝুট, আর যে খবর দিচ্ছে এটা হলো সত্য। इसलिए जब हमसे कहते हैं तालीम में बैठो, तो हम कहते हैं टाइम नहीं है। তো আমাদেরকে যদি বলা হয় যে তালিমে বসো, বলে যে আমাদের তো সময় নাই। तो भाई दोस्तों, जब समय नहीं निकालेंगे तो ईमान कैसे बनेगा? তো যদি আমরা তো তালিমের সময় বাইর না করি তালিমে বসার জন্য, তাহলে আমাদের ঈমান কিভাবে বনবে? तैयार हो? সবাই তৈরি আছি তো? तालीम में बैठेंगे? তালিমে বসবো তো? बहुत से पुराने यूं कहते हैं, हम तो सब जानते हैं, हमें सब मालूम है, हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो। অনেক পুরানারা এটা ধারণা করে যে আমরা তো অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি, আমাদের প্রয়োজন নাই, তোমরা বসো। हाँ, रोजाना पानी पीते हैं, पुराने नहीं होते। रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पुराने नहीं होते। अखबार रोजाना पढ़ेंगे, पानी रोजाना पिएंगे, कुरान हदीस सुन करके पुराने हो गए। अब कुरान हदीस सुनने की हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग सुन लिया करो। প্রত্যেক দিনে পানি পান করে এর জন্য পুরানো হয় না, প্রত্যেক দিন পত্রিকা পড়ে এর জন্য পুরানো হয় না। কিন্তু তালিমের ব্যাপারে আমি পুরান হয়ে গেছি, আমার প্রয়োজন নেই, তোমরাই তালিমে পড়ো। हाँ, जैसे पानी जिस्म की हयात है, ऐसे ही कुरान हदीस रूह की हयात है। বলে যে যেরকম নাকি পানি জিন্দিগির জন্য পানি, এরকম ভাবে কোরআন হাদিসের তালিম এটা জিন্দিগির জন্য হায়াত। कुरान हदीस सुनकर हम कभी पुराने नहीं होंगे, जितना सुनेंगे उतने अच्छे बनेंगे।
বলে যত পরিমাণ শুনবো ততই এরকম ভাবে ভালো হইতে থাকে। कुरान हदीस ईमान बढ़ाने के लिए है और ईमान बढ़ाने के लिए हम मौत तक मोहताज हैं। যে কোরআন হাদিস তো ঈমান বাড়াইবার জন্য, আর আমরা তো সব সময় ঈমানের জন্য মুহতাজ। इसके लिए तालीम का हल्का मस्जिदों में लगाना है। कम से कम अपनी मस्जिदों में रोजाना आधा घंटा तालीम करनी है हमें। এই জন্য ভাই রোজানা তালিমের হালকা লাগানো, বলে কমাস কম আধা ঘন্টা তালিমের হালকা লাগে। हाँ, एक दिन मुंतखब से, एक दिन फैल अमाल से किताब पढ़ी जाएगी। একদিন মুনতাখিব হাদিস থেকে পড়বো, আরেকদিন ফজাইল আমাল থেকে পড়বো। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी तालीम घर में भी करनी है। এইভাবে তালিমটা ঘরের মধ্যেও করতে হবে। वापस जाके मस्जिद में भी तालीम में बैठो और वापस जाकर घर में भी तालीम में बैठो। মানে ফিরে যাওয়ার পরে মসজিদের তালিমেও বসবো, ঘরের তালিমের মধ্যেও বসবো। बैठोगे घर की तालीम में भी कोशिश करो, घर की तालीम में भी वक्त तय कर लो। अगर वक्त तय कर लोगे तो तालीम में बैठना आसान हो जाएगा। ঘরের তালিমের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করব, যদি সময় নির্দিষ্ট করি তালিমে বসাটা সহজ হয়ে যাবে। और अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, আমাদের ঘরওয়ালাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, घर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो। ঘরওয়ালাদের সাথে আখলাকের সাথে চলি। बहुत से लोग बाहर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहते हैं और घर वालों के साथ जाकर बद अखलाकी करते हैं। কিছু লোক আছে তারা বাইরে খুব উত্তম আখলাকের সাথে চলে, ভালো ব্যবহার দেখায়, কিন্তু ঘরওয়ালাদের সাথে বদ আখলাকি করে। बाहर वाले तो समझते हैं कि इनसे बड़ा वली कोई नहीं है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो इनसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। বলে বাইরে যখন থাকে মানুষের তো মনে হয় যে সবচেয়ে বড় বলি, ঘরে গেলে সবচেয়ে বড় শয়তান হয়ে যায়। हाँ, बर्तन तोड़ते हैं, बीवी को मारते हैं, बच्चों को डांटते हैं। घर वाले भी कहते हैं, "ए अल्लाह, ये तो जमात में ही सही है।" তো ঘরে যাইয়া বর্তন ভাঙি ফেলায়, বিবিরে পিটায়, বাচ্চা ধমকি হামকি দে, তো ঘরওয়ালারাও কাজে এই তো আল্লাহ রাস্তা থাকলেই ভালো ছিল। हाँ, सबको परेशान करते हैं। সবাই রেফারেশন করে ফেলেছে। फिर यूँ कहते हैं, आओ तालीम में। হ্যাঁ, বলে যে আবার কয় তালিমের মধ্যেও আসো। ऐसी बद अखलाकी करोगे तो तालीम कैसे करोगे? এরকম বদাখলাকি করলে তালিমের মধ্যে কিভাবে আসবে? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में अच्छा वो है जो घर वालों में अच्छा है। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম তো ওই ব্যক্তি যে ঘরওয়ালাদের সাথে উত্তম। हाँ, बाहर वालों को नहीं बताया कि तुम में अच्छा वो है जो बाहर वालों में अच्छा है। फरमाया, तुम में अच्छा वो है जो अपने घर में अच्छा है। বাইরের লোকদের জন্য বলা হয় না যে ঘরওয়ালাদের জন্য বলছে, তোমার ঘরওয়ালা তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো যে ঘরওয়ালাদের মধ্যে উত্তম। हाँ, फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों में अच्छा हूँ। যে আমি তো আমার ঘরওয়ালাদের সাথে আমি সবচেয়ে উত্তম। आप बाहर से तशरीफ लाते तो घर में आने वालों को सलाम करते, जो जागते थे वो जवाब दे देते थे, जो सोते थे उनकी नींद भी नहीं खुलती थी, सोने वाला जागा नहीं और जो जागा हुआ था उसने सलाम का जवाब भी ले लिया। इस कदर खूबसूरती से और इस कदर आहिस्ता से कि जागने वाले सुन लें और सोने वालों की नींद ना खराब हो, इस तरह आकर के घर में सलाम करते थे। মুসলমান বাইরে থেকে আসতেন, ঘরে সালাম দিতেন, এমন ভাবে দিতেন যে যারা শুয়ে আছে তারা খবরও পেত না, আর যারা জাগ্রত ছিল তারা সালামের জবাবটা নিত। এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিয়া সুন্দর করে আস্তে করে সালাম দিতেন, যেন শূন্যওয়ালারা শোনে, অন্যদের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। वापस जाके घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छे अखलाक के साथ रहो। ফিরে যাওয়ার পরে ঘরওয়ালাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তাদের সাথে আখলাকের সাথে চলবো। हाँ, अपने बच्चों के साथ हमदर्दी रखो। বাচ্চাদের সাথে দরদের সাথে হামদর্দির সাথে চলবো। हाँ, उनकी तरबियत, ये बात उनकी तरबियत में मुआविन बनेगी। এটা তার তরবিয়তের জন্য সাহায্যকারী হবে। हाँ, अपना बाहर तो आप अमीर साहब हैं, घर में भी अमीर साहब बनने की कोशिश मत करो। মানে বাইরে তো আমি আমির, ঘরে গিয়েও আমির বানার চেষ্টা করব। हाँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बाहर वाले तो मुझे अमीर मानते हैं, घर वाले अमीर नहीं मानते। বুঝে কেউ আছে যে বাইরেও আমাকে আমির মানে, ঘরে গেল সে নিজেকে নিজে আমির মানে। हाँ, घर में अमीर बनने की कोशिश मत करो, घर में आप घर वाले बनकर दाखिल हो। ঘরের মধ্যে আমির বনার চেষ্টা, আমির বনে চলার চেষ্টা করব না, ঘরে তো সবার সাথে সাথী হয়ে চলার চেষ্টা করব। आप पढ़ोगे तो सीरत में सारी चीजें मिल जाएंगी। আমরা যদি দেখি সিরতের মধ্যে সবকিছুই পাওয়া যায়। हाँ, इस तरह से अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो ঘরওয়ালাদের সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করবে, और इससे इंशाअल्लाह आपके घर से दीन फैलेगा सारी दुनिया में। এইভাবে ইনশাআল্লাহ
আপনাদের ঘর থেকে দিন পুরো দুনিয়াতে পৌঁছবে। और घर में भी तालीम का एहतमाम करना है। ঘরের মধ্যে তালিমের ইহতিমাম করা চাই। 2 दिन से मुजाकरा हो रहा है, घर की तालीम में 5 काम है, तफसील से खोल खोल के बयान कर दिया गया, उनको सामने रख करके तालीम का एहतमाम करना है। 2 দিন থেকে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে যে যে ঘরের মধ্যে তালিম করবে, ঘরের তালিম 5 আমলের সাথে ঘরের তালিম করবে। তো যেভাবে বলছে ওইভাবে ঘরের মধ্যে 5 আমলের সাথে আমরা তালিম করব। वापस जाकर अपने अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। প্রতিবেশীদেরও খেয়াল রাখবো। हाँ, बहुत से लोग पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, হ্যাঁ, অনেক লোক আছে যে তারা প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া করে, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। সামান্য সামান্য জিনিস নিয়েও ঝগড়া করে। पड़ोसी ने ये कहा था अपने घर के सामने नाली बना लो, ये पानी गंदा है, आपका भी निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा। 300 रुपए नाली बनाने में लग जाते, 300 रुपए जी नाली बनाने में लग जाते, 300 रुपए नाली बनाने में खर्च नहीं करते। पड़ोसी से झगड़ा करके 3000 रुपए का कोर्ट में जाके वकील करते हैं। বুঝে প্রতিবেশী তারা বলতেছে যে দেখতে ময়লা যেতেছে, একটা ড্রেন বানাই ফেলেন, তো কত লাগবে? 300 টাকা লাগবে। কিন্তু 300 টাকা দিব না, প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করবে, ঝগড়া করে মোকদ্দমা গিয়া 1000 টাকা খরচ করে ফেলি, 3000 रुपए 3000 টাকা খরচ করে ফেলি। 3000 रुपए का वकील करते हैं, যে 3000 रुपए का वकील करते हैं। মানে 3000 টাকার সেখানে খরচ করে। हाँ, तो यहाँ से वापस जाके पड़ोसी से झगड़ा करोगे या अच्छे अखलाक के साथ पेश आओगे? বুঝে এখান থেকে গিয়ে আমরা কি প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়াঝাটি করবো নাকি ভালো আখলাকের সাথে চলবো? भालो अखलाक, माशाल्लाह। फिर तो सारी दुनिया से लोग बांग्लादेश में आएंगे कि अगर अच्छे आदमी देखने हो तो बांग्लादेश चलो। তাইলে তো সারা দুনিয়ার থেকে, পুরো দুনিয়ার থেকে মানুষ বাংলাদেশে আসবে, বলে যদি ভালো মানুষ দেখতে হয় বাংলাদেশে চলো। हाँ, इसी तरह से अपने घर वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, इसी तरह से अपने माशरे में अपने लोगों से कारोबार में भी लेन देन भी साफ रखो। যে এইভাবে প্রতিবেশীদের সাথে, এরকম যাদের সাথে লেনদেন আছে তাদের সাথেও এভাবে হোসনে আখলাকের সাথে চলো। हाँ, जितना आप साफ रखोगे लेन देन, उतना लोग आपके साथ काम में जुड़ेंगे। যে পরিমাণ কাম আমরা মুআমালাতকে সাফ রাখবো, লেনদেন সাফ রাখবো, ওই পরিমাণে লোক আমলের মধ্যেও জুড়বে। दावत के रास्ते से लोग इस काम में जुड़ेंगे और मामलात की खराबी के रास्ते से निकल जाएंगे। দাওয়াতের রাস্তায় তো এই লোকেরা এই কাজে জুড়বে, কিন্তু মুআমালাতের লাইন দিক দিয়ে মানুষ বাইরে যাবে। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। করবো তো ভাই। हाँ, माँ बाप हैं अगर जिंदा हैं तो उनकी भी खिदमत करो। মা বাপ যদি জিন্দা থাকে তাদেরও খেদমত করি। हाँ, आखिर तलक। और ये खिदमत बेलौस होनी चाहिए, इसमें कोई गरज ना हो। যে কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, বেলা গরজ হয়ে খেদমতটা করবো। काम करने वाला वो है जो किसी गरज की वजह से नहीं, बल्कि आखिरत और अल्लाह के लिए माँ और बाप की खिदमत करे। যে কাম করনে वाला কোনো গরজের কারণে, কোনো উদ্দেশ্যে সেই খেদমত করবে না, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নিজের আখিরাতের জন্য মা বাপের খেদমত করবে। हमारे पास जो भी माल है, हमारे पास जो भी है, वो सब हमारे माँ बाप का है, हम बेदरेग उन पर खर्च करेंगे। আমাদের কাছে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে এগুলো সবগুলো আমার মা বাপের জন্য আমি একবারে বেধড়ক খরচ করতে থাকবো। हाँ, हमारे दूसरे भाई भी हैं, हमारे माँ बाप चाहे वो पैसा उन पर खर्च कर दें, लेकिन वो जाने, उनका काम जाने, हम तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक बरतेंगे। যে আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও আছে, তারা খরচ করক না করক ওইদিকে দেখবো না, আমি তো সবকিছু আমার মা বাপের জন্য খরচ করবো। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों को इनको खुश रखना, माँ बाप को खुश रखना और इनको हमेशा राजी रखना, ये अपनी आखिरत के बनने का और दुनिया में अपनी नस्लों के बनने का जरिया बनेगा। যে তাদেরকে রাজি খুশি রাখা নিজের আখিরাত বনবে এবং নিজের ভবিষ্যতে নসল যারা আসবে তাদের জন্য ভালো হবে। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और अपने साथी जितने भी हमारे काम में साथी चल रहे हैं, इनके साथ भी हमदर्दी करो, इनकी भी खैरख्वाही करो और इनको भी तसल्ली देते हुए चलो। साथी काम में आते हैं, हालात में आ जाते हैं, इनको कौली तसल्ली भी दो और इनकी जिस तरह से हमदर्दी कर सकते हैं वो भी करो। एक एक साथी को काम में जमाने की मेहनत करनी है, चाहे हमारा उस पर जान और माल कितना ही लग जाए। আমাদের সাথে যারা আমাদের সাথে মেহনত করে, আমাদের সাথে চলে, তাদেরকে এরকম ভাবে সান্ত্বনা দেই, তাদেরকে হামদর্দি করি, তাদের সাথে হামদর্দি করি, এরকম ভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দেই,
তারাও যেন এরকম ভাবে আমাদের সাথে থাকিয়া মেহনত করতে পারে। जब तश्कील करनी होती है तो सारे उनके घर पर पहुंच जाते हैं, और जब उसके ऊपर हालात आते हैं तो जाके उसकी खैर खबर भी नहीं लेते। বলে যখন নাকি তশকিল করতে যায় সবাই মিলে একসাথে যায় তশকিল করে, আর যখন তার ঘরে কোনো সমস্যা হয়ে যায় তখন আর কোনো কেউ খোঁজ খবর নেয় না। हाँ, ऐसे साथियों को जोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। এই ধরনের সাথীদেরকে জোড়াইবার জন্য মেহনত করা লাগবে। भाई दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाकर के अपनी मस्जिद और अपनी मस्जिद में गश्त का भी एहतमाम करें, उमूमी गश्त का। ওই যে ওয়াফত যাওয়ার পরে দিয়ে আমাদের মসজিদে উমুমি গাছতেও চেষ্টা করতে হবে, উমুমি গাছ করতে হবে। दूसरे गश्त का भी एहतमाम करें, দ্বিতীয় গাছতেও এহতেমাম করতে হবে। महीने में 3 दिन लगाने का भी एहतमाम करें। প্রত্যেক মাসে 3 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। जो 3 दिन लगाते हुए आ रहे हैं एक जमाने से, वो अपने आप को 10 दिन पर लाने की मेहनत करें। বড় একটা লম্বা জমানায় 3 দিন করে লাগাই আসতেছে, এখন 10 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। हाँ, इस काम में कुर्बानियों में बढ़ने की मेहनत करनी है। এই রাস্তায় কোরবানি বাড়াইবার মেহনত করতে হবে। कुर्बानियां बढ़ेंगी, जज्बात बनेंगे, तकाजे पूरे होंगे। ওই যে কোরবানি বাড়াইবে তো জজবা বনবে, জজবা বনলে তো তাকাদা পুরো হবে। इसलिए कुर्बानियों में आगे बढ़ने की मेहनत करनी है। এই জন্য কোরবানি বাড়াইবার জন্য যা চেষ্টা করতে হবে। हाँ, जितने तकाजे दीन के आए सब तकाजों का इस्तेकबाल करो, हर तकाजे को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करो। कभी ये मत कहो कि भाई ये तकाजा मैं नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, उस तकाजे को पूरा करने की मेहनत करो। যে যত তাকাদা আসবে তাকাদার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে, এক একটার জন্য তৈরি করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে যে আল্লাহ এই তাকাদা পুরা করার জন্য আমাকে তৈরি করে দেন। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत का सफर शुरू किया, सारे घर का माल लेकर के निकल गए। तबूक में वक्त आया तो घर में कुछ नहीं था, सारे घर का माल था, सारा सामान निकालकर सारा घर में से ले आए। अपने जिस्म में कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े उतार के भी उसमें रख दिए और दूसरे कपड़ों की जगह कुछ और पहन लिया। तो लगाते लगाते यहाँ पहुंच गए कि सारे घर का माल लेकर के हिजरत का सफर शुरू किया और तबूक में अपने कपड़े भी उतार के रख दिए। বুঝে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হিজরতের সময় সমস্ত মাল লইয়া বাইরে হয়ে গেছে। তবুকের সময় তো এমন অবস্থা হয়েছে যে ঘরে যত কিছু আসিল সব কিছু নিয়ে আসছে। যে কাপড়ের যে পরনের যে কাপড় ছিল, হ্যাঁ, গায়ে যে কোট্টারা ছিল ওইটা পর্যন্ত ওই মালের মাঝে রাখে দিচ্ছে, অন্য জিনিস করছে। বলে যে হিজরতের সময় সব খরচ করছে, আর তবুকের সময় ওনার কাছে কিছুই ছিল না, सब खर्च कर बोले। कहने का मतलब ये है कि इस काम में जितनी कुर्बानी दो, कुर्बानी देकर ये मत समझो कि ये काफी हो गया। कुर्बानी देते रहने को अपना मामूल बनाओ। ऐ अल्लाह, जब भी दीन का तकाजा आएगा हम इसी तरह कुर्बानी देते रहेंगे, इसी तरह अपनी जान खर्च करते रहेंगे, इसी तरह अपना माल खर्च करते रहेंगे, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खर्च किया और सारा माल घर से निकाल करके रख दिया। और फिर यूं कहने लगे कि जब भी अल्लाह के दीन का तकाजा आएगा अबू बकर इसी तरह अपना माल और जान खर्च करेगा। তো যে যতই কোরবানি দেই এটাকে যথেষ্ট মনে করবো না যে অনেক হয়ে গেছে, বরঞ্চ যে কোনো তাকাজা আছে নিজেকে তৈরি করব, আমি এর জন্য সময় দিব, এর মধ্যে মাল দিব, মাল খরচ করব, যত তাকাজা আসুক না কেন এটার জন্য নিজেকে নিজে তৈরি করব। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব কিছু খরচ করো, এরপরও বলতেছে যে আমি দ্বীনের জন্য সব লাগাইব আর দ্বীনের জন্য সব কোরবান করে দেব। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हर महीने माहाना जोड़ में भी अपने आप को अपनी पूरी मस्जिदवार जमात को लेकर शिरकत करनी है। ওই যে মাসে যে মাসিক যে সময় লাগাইব এটা সব সাথীদেরকে নিয়ে আমরা ওটার মধ্যে শরীক হয়ে যাব। माहाना जोड़ में মাহানা মাসিক যে জোড় হয় এই জোড়ের মধ্যেও সবাইকে নিয়ে শরীক হয়ে যাব। हर हफ्ते अपनी शबगुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ। যে প্রত্যেক সপ্তাহে সবগুজের মধ্যে বিছনা এবং খানা নিয়ে যাব और अपनी मस्जिदवार जमात को लेके जाओ। মসজিদ और জামাতকে নিয়ে যাব। 2 महीने 3 दिन अपनी मस्जिद की जमात के साथ लगाओ, तीसरे महीने मस्तूरात में जाओ। বলে 2 মাস মসজিদ और জামাতের সাথে লাগাইব আর তৃতীয় মাসে মস্তুরের সহ লাগাইব। अशरा भी लगवाओ, चिल्ला भी लगवाओ। 2 महीने में लेके बैरून मुल्क में जाओ। যে 10 দিনও লাগাইব, চিল্লাও লাগাইব, 2 বছর পরে দিয়া বিদেশ সফর করব। घर के अंदर अगर आपकी मस्तूरात का वक्त लगेगा तो दीन के काम करने की फिक्र आएगी। एक आपके घर की औरत सारे घर को दीनदार बना देगी। বলে যে মস্তুরাত নিয়ে যখন নাকি আমরা সময় লাগাইব তখন কাজের ফিকির আসবে, তখন ওই মস্তুরাতেই
সে অন্যান্যদের জন্য ফিকির করবে। सारा घर मस्तूरात से जुड़ा होता है, सारे बच्चे मस्तूरात से जुड़े होते हैं। सबकी जिंदगी घर में दीन आएगा मस्तूरात के जरिए से, बच्चों में दीन आएगा औरतों के जरिए से। ওই যে ঘরে যারা আছে বাচ্চা সবাই মস্তুরাতের সাথে মহিলাদের সাথে জড়ে আছে। মহিলারা যদি দিন বোঝে তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই বুঝবে এবং এখান থেকে দিন ছড়াইতে থাকবে। आप घर में 8 घंटे रहते हो, मस्तूरात घर में 24 घंटे रहती हैं। যে আপনি কয় ঘন্টা থাকেন ঘরে? মস্তুরাত তো 24 ঘন্টায় ঘরের মধ্যে থাকে। जो 24 घंटे रहती हैं उनमें दीन आएगा तो 24 घंटे की जिंदगी में दीन आएगा। যে 24 ঘন্টায় ঘরে থাকে তার মধ্যে যদি দিন আসে তো 24 ঘন্টায় তো দিন চলতে থাকবে। हम तो 8 घंटे के लिए घर में आते हैं बस। আমরা তো 8 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টার জন্য ঘরে আসি। इसलिए कोशिश करो कि पूरे सारे काम की तरतीब बना के चलनी है। बच्चों को कुरानी मकतब से जोड़ना है, घर में औरतों को तालीम से हफ्तारी तालीम से जोड़ना है, अल्लाह के रास्ते में उनका वक्त लगवाना है और खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलना और मस्जिद और जमात से जुड़कर चलना है। এইভাবে বাচ্চাদেরকেও দ্বীনি তালিম শিখাইতে হবে, মুস্তারাতদের মধ্যে তালিম করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির করতে হবে, নিজেকেও আল্লাহর রাস্তায় যাইতে হবে আর মসজিদ ও আল্লাহ কাজের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে হবে। करोगे? করবো তো ভাই। आपका इज्तिमा कब होगा? আমাদের किसी की समझ में आया? सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी की समझ में आया? खाली शोर समझ में आया। বলে ভাই एक आदमी बताओ इज्तिमा कब होगा? এক এক ভাই শুধু সুর শোনা গেছে, সবাই একসাথে বলছে তো এই জন্য একজন বলেন যে জানুয়ারি बताओ, आप बताओ। 20, 21, 22 জানুয়ারি। हाँ, आने वाली जनवरी में 20, 21, 22 में हमारा इज्तिमा होगा। বলে যে এই যে সামনের মাসে জানুয়ারি, এই মাসের সামনের মাসের 20, 21 জানুয়ারিতে আমাদের ইজতেমা হবে। हाँ, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा ना। জি 19 तारीख में क्या है? যে 19 তারিখ। पहुंचना है सबको, 19 की रात में पहुंचना है ना। জি জি 19 नहीं। शुरू कब से होगा? 19 से मगरिब के बाद शुरू हो जाए। 19 की मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा, बयान होता असर से शुरू हो जाएगा। इसलिए सारा मजमा, अब आपकी जिम्मेदारी इज्तिमा की मेहनत की जिम्मेदारी क्या है? বলে যে এই ইজতেমার জিম্মেদারি, এই মেহনতে ইজতেমার জিম্মেদারিটা কি? आप हजरात, एक जिम्मेदारी आपकी मस्जिद के ताल्लुक से, এক জিম্মেদারি হলো মসজিদের সাথে সম্পর্ক, एक जिम्मेदारी हल्के के ताल्लुक से, একটা হলো যে হালকার সাথে সম্পর্ক করে, एक जिम्मेदारी शहर के ताल्लुक से है। আর একটা জিম্মেদারি হলো শহরের সাথে সম্পর্ক করে, यानी यूनियन बोले, क्या बोलते हैं? ইউনিয়ন। यूनियन। और एक जिम्मेदारी थाने के हिसाब से है, আর একটা जिम्मेदारी হলো থানা হিসাবে, और एक जिम्मेदारी जिले के हिसाब से है। আর একটা जिम्मेदारी হলো জেলা হিসাবে। जिले के जिम्मेदार साथी यहाँ से वापस जाकर सारे जिले को सामने रखकर जिले के अंदर चलेंगे फिरेंगे। इज्तिमा की मेहनत के लिए टेलीफोन से नहीं, पैरों से चलो। তো বলে যে এখান থেকে যাওয়ার পরে শহরের জিম্মাদার, জেলার জিম্মাদার যারা আছে পুরা শহর, তারা পুরো এলাকাকে সামনে নিয়ে চলবে ফিরবে এবং সবাইকে এই নজবতে জুড়াইবে, টেলিফোনের দ্বারা না, কদমের দ্বারা। टेलीफोन से टेलीफोन आएगा, आदमी से आदमी आएगा। বলে টেলিফোনের দ্বারা টেলিফোন আসবে আর মানুষের দ্বারা মানুষ আসবে। एक बुजुर्ग से कहा किसी साथी ने, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, सबको फायदा हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक साहब ने कहा एक बुजुर्ग से, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, सबको आसानी हो जाएगी। যে এক ব্যক্তি এক বুজুর্গকে বলল যে এই তবলিগের উপর একটা কিতাব লিখে দেন, তাহলে সবার জন্য তবলিগ সহজ হয়ে যাবে। उन बुजुर्ग ने कहा, मैं किताब बैठकर लिखूंगा, तुम उस किताब को लेटकर पढ़ोगे। मेरा काम बैठने और लेटने का नहीं है, चलने फिरने का काम है। তো বলছে যে আমি তো কিতাব বসে বসে লিখবো আর তোমরাও বসে বসে কিতাব পড়বা, তোমরা শুয়ে শুয়ে পড়বে, আমি বসে বসে লিখবো, তোমরা শুয়ে শুয়ে পড়বে। আমার কাজ তো হইল যে উঠিয়া চলে ফিরে করা।
হ্যাঁ, তবলিগ কোনো বসার কাজ না, তবলিগ কোনো শোয়ার কাজ না, चलने फिरने का काम है। চলাফেরার নাম হইলো যে তবলিগ। जो जिले के एतबार से जिम्मेदार हैं वो पूरे जिले को सामने रख करके मेहनत करेंगे कि हम पूरे जिले से कितनी जमातें देंगे, पूरे जिले से कोई भी ईमान वाला न बचे जो इज्तिमा में शिरकत न करे। एक एक को इज्तिमा में लाने के लिए मेहनत करनी है। যে জেলাওয়ালারা পুরা জেলাকে সামনে নিয়ে তারা মেহনত করবে, ফিকির করবে, আজাইম দিবে। এক এক ব্যক্তিও যেন এরকম না থাকে যে সে ইস্তেমায় না আসে, এক এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে হবে। थाने वाले थाने को सामने रखकर मेहनत करेंगे, पूरे थाने से कितनी जमातें बनेंगी और कितने कोई भी जो है थाने के एतबार से जितना मजमा है वो सारा सारा इज्तिमा में कैसे पहुंचे। থানাওয়ালারা পুরা থানাকে সামনে নিয়ে মেহনত করবে যে কেমনি তাকাজা পুরা হয়, আজাইম তৈরি করবে এবং মজমা মজমা করে এক এক জমাত বানায় বানায় সবাইকে ইস্তেমায় আনার জন্য কোশিশ করতে হবে। पूरे पूरे थाने को सामने रख के मेहनत करें। পুরা থানাকে সামনে রাখিয়ে মেহনত করতে হবে। इसी तरह से यूनियन वाले पूरी यूनियन को सामने रख के मेहनत करें। ইউনিয়নওয়ালারাও পুরা ইউনিয়নকে সামনে রাখিয়ে তারা মেহনত করবে। जो जिस दायरे में जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी मेहनत की है, उसकी जिम्मेदारी ओहदे की नहीं है। হ্যাঁ, বলে যে জিম্মাদার যদি জিম্মাদারের সাথে আদায় করবো, ওহদার সাথে অর্থাৎ তার হ্যাঁ এরকম ভাবে পদের দ্বারা জিম্মাদারি আদায় হইব না। हमारी जिम्मेदारी खिदमत के तौर पर है, हमारी जिम्मेदारी ओहदे के तौर पर नहीं है। হ্যাঁ, যা আমাদের হ্যাঁ জিম্মাদারি হলো মেহনত হিসাবে, পদ হিসাবে না। इसी तरह से नीचे जो हल्के बने हुए हैं 15-15, 20-20 मस्जिदों के बहाना जोड़ के हल्कों के एतबार से जो जिम्मेदार साथी हैं वो इन 15-20 मस्जिदों को सामने रखकर चलत फिरत करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे। कोई मस्जिद की जमात उस इज्तिमा के अंदर जाने से न रह जाए। বলে যে এরকম 15-20টা করে মসজিদ দিয়ে হালকা হবে, হালকার মধ্যে পুরা হালকাকে সামনে নিয়ে মেহনত। এমন কোন মসজিদ না থাকে যে মসজিদের সাথীরা ইস্তেমা যেতেছে না, সবাইকে ইস্তেমায় নিয়ে আসতে হবে। और हर मस्जिद की जमात अपनी मस्जिद को सामने रखकर मेहनत करे। हमारी मस्जिद की पूरी जमात, हमारी मस्जिद के माहौल में जितने ईमान वाले हैं ये सब के सब इज्तिमा के अंदर कैसे शिरकत करें। मुझे अपनी मस्जिद से पूरी बस भर के लेके जाना है। যে মসজিদওয়ালারা প্রত্যেক মসজিদওয়ালারাও মসজিদের আশেপাশে এমন ভাবে মেহনত করবে কোনো ঘর কোনো ব্যক্তি এরকম বাকি না থাকে, সবাইকে হ্যাঁ মেহনত করিয়া ইস্তেমায় নিয়ে আসতে হবে। जितने मस्जिद के माहौल में घर है हर घर से कम एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए। মসজিদের আশেপাশে যত ঘর আছে প্রত্যেক ঘর থেকে যেন একজন করে আল্লাহর রাস্তায় বাইরে হয়ে যায়। हाँ, इस तरह से लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालने की, उनकी जमातें बनाने की और लोगों को इज्तिमा में ले जाने की पूरी मेहनत की तरतीब कायम करनी है। ये काम सिर्फ मामूल का वक्त देने से नहीं होगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे दे दिए, मामूल का वक्त देने से काम नहीं होगा। इज्तिमा का मौका आ गया है, खास मौका आ गया है। इज्तिमा के लिए खास तौर पर वक्त फारिग करना होगा, खास तौर पर मेहनत करनी होगी, खास तौर पर मेहनत की तरतीब कायम करनी होगी ताकि हमारा इज्तिमा मेहनत की बरकत से कबूल हो और इज्तिमा की जो मेहनत होगी, जो कुर्बानी लगेंगी, उन कुर्बानियों के साथ सारे आलम में पड़े। हमारा इज्तिमा बांग्लादेश के लिए नहीं, ये इज्तिमा बांग्लादेश का सारे आलम की हिदायत का जरिया बने। যে এইভাবে আমরা এক এক ব্যক্তিকে তৈরি করব, জমাত হিসেবে তৈরি করব, যেন একজনও যেন বাকি না থাকে। বলে এর জন্য যে আমরা মামুল বানাইছি যে 2 ঘন্টা দিব, আমরা 2.5 ঘন্টা দিব, বলে ভাই এটা যথেষ্ট না। এখন খাস ভাবে সময় বাইর করতে হবে, খাস ভাবে মেহনত করতে হবে। অন্যগুলাকে জরুরত আকপিস করা যাবে, কিন্তু খাস ভাবে মেহনত করিয়া এমন ভাবে সবাইকে তৈরি করতে হবে আল্লাহর রাস্তার জন্য। ইস্তেমার মধ্যে এই ইস্তেমা বাংলাদেশের ইস্তেমা না, এটা সারা বিশ্বের ইস্তেমা। आइए दोस्तों बुजुर्गों, इज्तिमा तो आपका शुरू हो गया, इज्तिमा तो आपका शुरू हो गया। अभी तो 20, 21, 22 जनवरी में तो दुआ होगी। 20, 21, 22 जनवरी में तो वो इज्तिमा खत्म होगा। इज्तिमा तो आज से शुरू है। বুঝে ইস্তেমা তো আমাদের শুরুই হয়ে গেছে, हाँ, এখন থেকে তো শুরু হয়ে গেছে। ওই সময় 20 তারিখে তো দোয়া হবে, আসল মেহনত তো এখনো শুরু হয়ে গেছে। इज्तिमा की दुआ के लिए जमा होना है टोंगी में, लेकिन इज्तिमा शुरू हो चुका आपका। इसकी मेहनत का होना इज्तिमे का होना है। যেন যে দোয়া তো হবে হ্যাঁ টঙ্গীর ইস্তেমার মধ্যে, কিন্তু মেহনত তো শুরুই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই তো ইস্তেমার মেহনত। कोई आदमी ये समझ के ना जाए
कि इज्तिमा 20, 21, 22 में होगा। हर आदमी यहाँ से वापस जाए ये समझ के कि अब हमारा इज्तिमा शुरू हो चुका। हमें अपनी मस्जिदों में, अपने हलकों में, अपने यूनियन में, अपने थानों में, अपने जिले में इसका पूरा माहौल बनाना है। मस्तूरात को जाके भी बताएं कि तुम भी घरों पे रोजे रखो, दुआएं मांगो, सदका करो, एतकाफ करो और इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआएं मांगो और इस इज्तिमा से उम्मी हिदायत के फैसले हो जाएं, इसके लिए दुआएं मांगो। बच्चों से भी कहो, औरतों से भी कहो, खुद भी करो। বলছে ফেরার সময় আমরা এই খেয়াল করে যাব না যে সামনে আমাদের ইস্তেমা, আমরা মেহনত করব। আরে ইস্তেমার মেহনত তো শুরু হয়ে গেছে, এখন মেহনত চলতেই আছে। আমরা মসজিদে গিয়া সবাইকে তৈয়ার করব এবং ঘরের মধ্যে মা বোনদেরকে, বাচ্চাদেরকে আমলের মধ্যে উঠাইব। এরা এতেকাফ করে, তারা এরকম ভাবে দোয়ার মধ্যে লাগিয়ে যায়, ঘরের আমলগুলা করে, বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত তৈয়ার করে ফেলবো যে মেহনত তো শুরুই হয়ে গেছে। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक इज्तिमा हुआ संभल के अंदर, संभल यूपी के अंदर एक जगह है, संभल में इज्तिमा हुआ। इज्तिमा की तारीख ले गए तो एक औरत ने संभल के अंदर 1 साल के रोजे रखे। বলে আমাদের ইন্ডিয়ার বলে ইউপির মধ্যে একটা সম্বল জায়গা আছে, এখানে ইস্তেমা হয়েছে। বলে যে ওই ইস্তেমার জন্য এক মহিলা 1 বছর রোজা রাখছে। और इज्तिमा की कामयाबी के लिए इज्तिमा दुआएं करी, सब कुछ हुआ। ইস্তেমার কামিয়াবির জন্য হ্যাঁ রোজাও রাখছে এবং দোয়াও করছে। যত সব কাজে ইস্তেমার কামিয়াবির জন্যই করছে। अल्लाह ताला की मदद ऐसी दुआओं पर, रोजों पर, सदकों पर, औरतों के अंदर जब ये दुआएं मांगती हैं और ये मैदान में आप मेहनत करोगे, इसकी बरकत से सारे आलम में हिदायत की हवाएं चलेंगी। আল্লাহ তাআলার মদদ আসবে। এরকম হ্যাঁ রোজা, এরকম দোয়া, সত্তা, হ্যাঁ মহিলারা যদি এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে লাগে, আমলের মধ্যে লাগে, তাহলে তাদের দোয়ায় আল্লাহ তাআলা এমন সাহায্য করবে যে সব জায়গার মধ্যে কাজ পৌঁছে যাবে। और जमातें 4-4 महीने की बनानी है। জমাত তো বানাইবো, 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। कोई हानि करो। কি ভাই বানাইবেন তো? 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमात। প্রত্যেক মসজিদ থেকে 4 মাসের জন্য জমাত বানাইবো। हाँ, चिल्ले की आवाज मत लगाओ ज्यादा, 4 महीने की आवाज लगाओ। চিল্লার আওয়াজ লাগাইবো না, চিল্লা কারা 4 মাসের আওয়াজ লাগাইবো। 4-4 महीने की जमातें बनाओ, 4-4 महीने की। 4 মাসের जন্য जमात बनाइबो। हाँ, ताकि यहाँ हमारे सारे बांग्लादेश के जितने हमारे शूरा के जिम्मेदार साथी हैं, उनके सामने बात आ जाए कि बांग्लादेश के हमारे जितना अमला है वो 4-4 महीने के लिए हर साल जा सकता है और 4-4 महीने लगा सकता है। और যা আমাদের বাংলাদেশের হ্যাঁ সব সুরাদের সামনে, সবাই সামনে যেন এই কথাটা আসিয়া যায় যে প্রত্যেকে 4 মাস লাগায়, 4 মাসের জন্য যায় এবং 4 মাস তারা লাগায়। चिल्ले की जमातें बनाने से इनकार नहीं है, लेकिन हर मस्जिद से कम एक जमात 4 महीने की जरूर होनी चाहिए। বলে চিল্লার আওয়াজ তো লাগাইবো না, প্রত্যেক মসজিদ থেকে যেন 4 মাসের এক জমাত হয়ে যায়। तैयार हो? তৈয়ার আছি তো ভাই? कर लोगे? করবো তো? चलो, इसीलिए वापस जा रहे हो आप? आपकी वापसी इज्तिमा के लिए हो रही है। এই জন্যই তো আমরা ওয়াফত যেতেছি যে আমাদের ইস্তেমা তো এই ওয়ানের উপরে হবে। हाँ, घर कारोबार समझ के वापस मत जाओ। ঘরবার সামলাইবার জন্য, ঘরবাড়ি সামলাইবার জন্য ফিরত যেতেছি না। ऐ अल्लाह, हम अपने इज्तिमा की मेहनत के लिए वापस जा रहे हैं। আয় আল্লাহ, আমরা এই ইস্তেমার মেহনতের জন্যই ঘরবাড়িতে যেতেছি। हमें सही मेहनत करने वाला बना दे। আমাদেরকে সহি মেহনত करने वाला বানায়া দেন। चलो, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিব ফরমান। अगला अमल होगा, अपनी जरूरत से फारिग हो जाए, इंशाल्लाह रवानगी की बात शुरू होगी, उसके बाद दुआ होगी। फिर যে ভাই সামনে আমলের জন্য আমরা সবাই তৈরি হয়ে যাই, রওয়ানা হবে, এরপরে দোয়া হবে। যার যার হ্যাঁ